तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं, महाराज ये दूध पीने आते हैं यहाँ पे, मेरे पास दूध नहीं होता, मैं पानी में आटा घोल के रोज इनको पिला देता हूँ दूध से बता के। तो ये आटा घुला हुआ दूध पीते हैं, आज उनको असली दूध पीने का मौका मिला है, आप दो इनको दूध पिलाओ। तो ये नोक झोंक तो मैंने भी देखी उनकी। हम जब नवदीप में जाते थे ना, तो 2 कमरे बिल्कुल साथ साथ, हमारे गुरुदेव का कमरा और पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का कमरा एकदम साथ साथ होता था। हम उनको प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद फिर महाराज जी के पास आते थे। वहाँ पे उनके सेवक ने लिखा था, चरण छूने मना है, चरण नहीं छूने देते थे। हमारे गुरुदेव के तो सभी चरण छूते थे, स्त्रियां भी छूती थी, पुरुष भी छूते थे, जितना मर्जी है छुओ, जितना मर्जी है दबाव, वो ओपन टू ऑल था। लेकिन यहाँ इनके यहाँ ज़रा रिस्ट्रिक्शन थी, छूने नहीं। उनके स्लीपर होते थे काले रंग के, मैंने अधिकतर स्लीपर देखे थे, वो पहनते थे, शाइनिंग एकदम शाइनिंग, और उसको हम छू लेते थे और उसी से ही काम चलाते थे। उनके पास जितने भी लोग आते थे, कुछ भी बात करते थे, वो सुनते थे और समझे हरे कृष्णा, कोई उत्तर ही नहीं है। उनके पास एक ही शब्द था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब स्टेज पे आके जब वो बोलते थे, मुझे उनकी बंगला समझ नहीं आती थी, 40-50% मुश्किल से समझ पाता था। अपने गुरुदेव की बंगला में 80-90% समझ जाता था उनकी। लेकिन वो जब बोलते थे ना, एक एक शब्द को जैसे अंदर से तिजोरी से निकाल के उसे चमका के और उसको अच्छी तरह से शाइन करके बड़े ही लिटरेरी ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते थे। उनका प्रस्तुति जो थी, बोली की प्रस्तुति थी, वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक थी, बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की थी। साधारण शब्द वो नहीं इस्तेमाल करते थे। बड़े उत्तम शब्दों का प्रयोग किया करते थे। तो हमारे गुरु महाराज जी रस तत्व के बारे में ज़्यादा बोलते थे। और जब पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जो है वो हरि नाम के बारे में बोलते थे, वो ये नहीं करना, तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, तो ये बीच में हमारे श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज रिकॉन्साइल करते थे, दोनों को रिकॉन्साइल किया करते थे। श्रील गुरुदेव बोलते हैं जब हमारी आपस में खूब बहसबाजी और कलह होता था, तो कई बार लड़ते झगड़ते अपने परम गुरुदेव के पास, अपने गुरुदेव के पास चले जाते थे। फिर गुरुदेव बड़े ठाठ से, शान से कहते हैं, गुरुदेव मेरे गुरुदेव मेरी साइड लिया करते थे, मेरी साइड लिया करते थे। तो इस तरह से इन तीनों के प्रेम से, प्रेम की बारिश से हम लोग सींचे, पले, पल्लवित हुए और बढ़ रहे हैं। ऐसे ही उनको स्मरण करते रहेंगे, ऐसे ही उनके प्रति समर्पित होते रहेंगे। स्मरण कर करके, उनको याद कर करके उनके चरणों में हम लग जाएंगे और टिकट लिफाफे में चिपक जाएगी। आत्मा का, गुरुदेव बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति बस गुरु सेवा से होती है। और सबसे बड़ी गुरु सेवा है गुरुदेव को ध्यान से सुनना, गुरुदेव की बातों को अच्छी तरह से आत्मसात करना। कबे है न कृपा लभिया ए जन, कृतार्थ होइबे नाथ, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, कर मोरे आत्मसात। तो ये तीनों गुरुवर्ग से, उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं यही प्रार्थना करता हूँ, कर मोरे आत्मसात। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
रामचंद्र प्रभु जी ने पुरानी स्मृतियाँ जागृत करा दी। पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और गुरु जी के साथ जो कल है, हाँ, गुरु जी ये कार्तिक परिक्रमा में ही कहते थे, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोलते हैं आपकी जो राधा जी वो कृष्ण वंशी बजाते हैं तो सब काम छोड़कर चली जाती हैं, तो कौन किसके अधीन है? त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कृष्ण वंशी बजाएं और राधा जी, आपकी राधा जी सब काम छोड़कर परवेशम तम हित्वा पायंतम शिशुपायनम शुष्वंति पदिम सतीम अश्नश्च पश्च भोजनम लिम्पन्ते परिमजतो असो अंजन कश्च लोचनम, ये सारे काम का श्रृंगार करना ये सब छोड़कर आ जाती थी, तो कौन बड़ा हुआ? तो गुरुजी बोलते थे भागवत पढ़ी आपने? आप तो भागवत जी के आरंभ की बात बोल रहे हो, और इसी रासलीला के अंत में वही आपके कृष्ण चरणों में झुक रहे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं ना पारे हम निर्वध्य समझ। तो कौन बड़ा हुआ? हाँ, और ये तो कार्तिक की बात। और नवदीप में गुरुजी ने स्थापित किया कौन सा धाम श्रेष्ठ है, जगन्नाथपुरी श्रेष्ठ है कि मायापुर नवदीप धाम श्रेष्ठ है? अब बहुत सारे सन्यासी सब कहने लगे जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है। गुरुजी ने स्थापित किया नहीं, नवदीप धाम श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर लौकिक सद्बंधुबद्ध भाव है महाप्रभु जी का निमाय पंडित के रूप में। और बड़े प्रमाण दिए गुरुजी ने कि गौर मंत्र भी जब जप करते हैं तो वहाँ पर महाप्रभु के जो नवदीप के नाम है वो ही उच्चारण किए जाते हैं। महाप्रभु की जो अष्टकालीन लीला उसमें भी नवदीप का ही वर्णन आता है, जगन्नाथपुरी का नहीं आता। वहाँ पर ऐश्वर्य प्रदर्शन किया, इसलिए नवदीप धाम श्रेष्ठ। और सब लोग हैरान हो गए, गुरुजी इतने सुंदर सिद्धांत को स्थापित किए, इतने सुंदर कि धाम में भी श्रेष्ठ क्या है। बस त्रिविक्रम महाराज जी, गुरुजी त्रिविक्रम महाराज जी को देखे और साथ साथ बोल दिया गौर प्रेमानंदे काल के हमारे परिक्रमा जावे एदिके ओदिके, सब तुरंत समाप्त कर दिया। त्रिविक्रम महाराज जी को माइक दिया ही नहीं कुछ बोलने का। अगले दिन परिक्रमा के पश्चात नाट्य मंदिर के पीछे त्रिविक्रम महाराज जी वहाँ बैठा करते थे, श्री देवानंद गौड़िया मठ के नाट्य मंदिर के पीछे। और उनका सेवक थे, उन्होंने मेरे को पंखा दे दिया, वो हैंड फैन होता है ना हाथ वाला, बोलते हैं यहाँ पंखा करते रहो महाराज जी को। मैं पंखा कर रहा था। सो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो भक्त वहाँ से परिक्रमा से आए उनको बुला लेते, इधर आओ, what your Gurudev established yesterday, which dham is superior? They say, Maharaj, Gurudev established Navdeep dham is superior. Acha, you believe so? Say, yeah, of course, because Gurudev gave so many evidence. Then Srila Trikram Goswami Maharaj said, for instance, just for example, right in the middle of Parikrama, your Gurudev Narayan Maharaj, he goes to Vrindavan, or he goes to Jagannath Puri. What are you going to do? They said, of course, we also going to go Vrindavan or Puri. Then Trikram Maharaj said, then why don't you stay in the superior dham, Navdeep dham? Why not staying in superior dham? Because Navdeep is superior. Then devotees, they have no answer. They're just looking. So Trikram Goswami Maharaj said, Narayan Maharaj is wrong. Hence proved, he's wrong. I tell you which dham is superior. Trikram Maharaj said, I tell you which dham is superior. Jai Sthan Vaishnavan, Sthai Sthan Vrindavan. Wherever your Gurudev Narayan Maharaj will go, that dham is superior. So at every cost, Trikram Maharaj always have to take opposite side and then establish some other Siddhanta. But establishing other Siddhanta means glorifying Srila Gurudev. Glorifying Srila Gurudev. That is the only motive. Here at Radha Damoda temple, couple of devotees, Sri Trikram Goswami Maharaj was walking by. I was also there, some devotees. And just from outside, he bowed his head down and he moved up ahead. A devotee said, Maharaj, let's go inside. Darshan of Radha Damodar. Trikram Maharaj said, I'm coming in this temple so many years. Damodar never speaks to me.
What is the use going inside if he's not speaking to me? So many times I had this darshan, he never spoke to me. Then why I have to go inside? And everyone got confused what he's saying. And to further clarify, while seeing the face of devotees, they get bewildered. Then Srila Trikram Goswami Maharaj said, rather I will go Rup Sanatan Mat and I will hear from Narayan Maharaj. Then I will come to know the glories of Radha Damodar. Then with that glories, then I will get the darshan of Radha Damodar. No. So seems like he's opposing Gurudev, but actually in every pretext he's glorifying Srila Gurudev. That was the beauty of Srila Trikram Goswami Maharaj taking the opposite party, because there is no quarrel, as Prabhu just said, all in loving relationship. Hare Krishna. Thank you. So, now I request Pujapad Shroti Maharaj ji. Pujapad Shroti Maharaj, if you can come on the stage, please, here. So every speaker, please 12 to 13 minutes. No, not for you, Maharaj. After you. Gyananjana Sarakaya Sakshu Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vancha Kalpataru Vyasya Kripasindu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ajanu Lambita Bhujo Kanakavadato Sankirtane Kamarato Kamlaya Daksho Vishambaro Dvijabaro Yugadalma Paro Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Kanaka Jaradagatro Sina Sulam Janetro Mrigamba Baramaro Marati Kundamano Tararo Taruna Vesho Nirapitam Baresho Smarani Britani Kunje Radhika Krishna Chandra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I would like to offer my limited posted Dandavat pranams in the dust of the lotus feet of my spiritual masters. Nityarila Pravishnu Vishnupad Sishimat Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Nityarila Pravishnu Vishnupad Sishimat Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Nityarila Pravishnu Vishnupad Sishimat Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj. Nityarila Pravishnu Vishnupad Sishimat Srila Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj. All Rupanuga Guru Varga, Sannyasi Gan, all Vaishnav and Vaishnavis, please accept my Dandavat Pranam, begging for your causeless mercy. So, I am hearing from this morning all the unlimited glories of Vaishnava. And what Vaishnav is Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. This is indescribable. Glories has no limit, therefore even Krishna has difficulty to glorify his devotees. So what to speak of a little insignificant soul like myself? And on top of this, I had no so much association with Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. So I am very, very deprived of their mercy. But hearing is also seeing, as Srila Gurudev said once. So by hearing Vaishnavas glorifying their spiritual masters, definitely their glories is coming slowly, slowly in the deep, hardest core of our hearts, and is nourishing us with this process of bhakti yoga. Their example is an example of how to
to practice bhakti yoga from beginning to end in every aspects of it, in the most soft and sweetest manners, being loved by all devotees by the service that they offers to them. So in this way, we see that our line, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, Bhakti Vedant Vaman Goswami Maharaj, Bhakti Vedant Trivikrama, Bhakti Vedant Narayan Goswami Maharaj, is the perfect line that has got so much to express to the world. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj expressed in India his most prominent qualities as an example of a devotee who can serve in the Dham. And Srila Narayan Goswami Maharaj has expressed the qualities of a devotee who can preach all over the world. So both they are complementary. And in this way, if we study the lives of both of those Vaishnavas, we can understand the extent of bhakti, how it is distributed or spread, and how it is also cultivated inside of the heart. Both things is possible whether we are in a place where we don't travel so much and preach to the local devotees, and the other way to express our heart, love and affection, emotional feelings of love and affection for Radha and Krishna. That is our goal, to express this to the whole world. So we are very lucky, and I could say, fire on me, because I didn't have so much associations with Bhakti Vedanta Raman Goswami Maharaj. I know that he was a perfect Vaishnava. He was following all etiquettes, so much so. What is an expression he was using? Bolibe, shunibe, bolibe, na. That you hear, you look, but you don't speak. That he followed this all his life. One time also he said something very, very humble. Although he had thousands and thousands of disciples, he would say, I am with no one, and no one is with me. My only relationship is with my Rupanuga Guru Varga. And he used to have also, carrying him everywhere in his bag, pictures of his Guru Parampara. That was his relationship. Not that I am Radha and Krishna's, Paryadasi or anything. But I know by definition, by conclusion, that mood of Radha and Krishna was very much alive in his heart. Otherwise, how he could show so many qualities in different sectors of bhakti, serving, cleaning, doing so many things, and being loved by all the devotees. As father, as son, Bhakti Pramod Puri Maharaj once said that Bhakti Pragyan Keshav Maharaj is the most kind devotee of all of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disciple. So we see that Srila Bhakti Vedanta Vaman was the very, very powerful, but at the same time, very kind devotee. He was so sweet and so kind. So we had darshan. I had little darshan once coming back from Holland. And I told him something like, we just came back from Holy Land. And immediately he said, Holy Land. I was so surprised. I said, how does he know this word, Holy Land? So, and then as we associate with him in a regular basis in Mandala Parikrama, I started to discover that he was chanting 64 rounds every day. And sometimes as he was sleeping, I could see his fingers was moving. As he was sleeping, he was chanting Hare Krishna in his sleep. That means what he was doing during his awakened stage was to glorify Radha and Krishna, his Ishtadev,
his Guru Varga by chanting, by following their instruction, and as he was taking rest to be refreshed for the next morning, he was also chanting all night long. Like Gurudev said, if you sleep but you don't dream about Krishna, your sleep is offensive. So who could do that? Only Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. He must have chanting and at the same time thinking about Krishna in his dreams. So his life was pervaded by so many exploits. Also, one time he was so sick he couldn't do anything. His services was to clean, to serve the prasadam, to do so many services to the Vaishnavas. But one day he was so sick that Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he came to the room where he was lying down and he said, "Come on, wake up, go and do your service." And he just spontaneously stood up and he went and served. Who can do that? When you are sick, you don't want to know and see and do anything, But this personality, he took to heart every of his Gurudev instructions, and he followed those instructions to the utmost limit, So he was so expert also in lecturing also. We heard this morning, Ashrama said he was like an encyclopedia of Shastra. And he was speaking in such a way. One time also, I heard that, and I said that once also before, and nobody contradicted me. He was speaking, and all of a sudden a snake came. And the snake came, and all the audience, like imagine if a snake just would came now, everybody will be frightened, somebody will try to get a stick and beat the snake out of this place. But the snake came, everybody was fearful, but Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj said, don't do anything, don't worry. And the snake came and sat in front of him, and he spoke for some time, and the snake was listening. Then after some time, the snake left. And at the end of the lecture, Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj said, this snake was not an ordinary snake. It was Anantasesh. He is Akanda Guru Tattva. He is showing the example of how Harikatha is very important. We should all hear. So he came and he heard, and now we can have to follow his examples. So this is the way that mystical things appear in the life of Vaishnavas. So Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj was such a Vaishnavas that he touched the heart of everyone, deep inside. And then he was such a person also very, very rasic Vaishnava, He was so deep in his conclusions of exposing our philosophy. So we are very fortunate that we have such a lighthouse that we can also get an instruction and get directions to conduct our sadhana, our practices of bhakti. And in this way, if we follow those examples, then we will be very successful in our life. One time also, a little story. Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj came to Keshavji Gaudiya Math, and Srila Gurudev just came also at the same time. And Gurudev was very, very urgently doing some activities, so he asked Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj to give a class. So he sat down on the Vyasasan and he asked me to chant Jayarada Madhava. So I chant with the best melodious sound I could produce, like Prabhuji. And then at the end, Bhaktivedanta Trivikram Goswami, he looked at me and said, melodious will not do anything. He has to come deep from the inside, with the mood. The mood was the most important. And then he looked at us in the eyes and he said, don't think that by thinking of the gopis, you will become a gopi. We were laughing, and then he said, don't tell Srila Narayan Maharaj I said that.
Don't tell him, otherwise I will be in trouble. And he got in trouble a little later because he couldn't stop speaking about those controversial things, which was not the place, Keshavji Gaudiya Math. That was like Gurudev's place to spread, the positive aspects of our worship of Radha and Krishna's pastimes and love and affection, So there is so many speakers. I think I should stop now. I had many things to say, but somehow or other, looking at you, I forgot everything. So you must be reflecting something very positive, but I cannot say anything more. Maharaj needs encouragement. Clapping for him. No, please. Gaur Premanand. I am the worst speaker. How can you do this to me? Follow the instruction of Trivikram Maharaj. Useless. Sorry. Your best, Maharaj. Hare Krishna. Your best. Maharaj is saying, Pujyabha Shoti Maharaj said, he have not seen Srila Vaman Goswami Maharaj and Trivikram Goswami Maharaj. But he narrated so nicely. Darshan by hearing. Such a wonderful point. Gurudev and Bhaktisiddhanta Prabhupada also used to say, many devotees here assembled, the next generation one especially, you have not seen Srila Vaman Goswami Maharaj and Srila Trivikram Goswami Maharaj, but do you want to see them? Raise your hands. Who want to see them? Very nice. So if you want to see them, you can see through these books. These books are available. The True Servant, a True Master. Wonderful book. If you read this book, you'll get to know so much more and more and more and glories of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. It's available in the back stall. And also, A Life of Humble Service, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. So, if you really want to see them, don't miss the opportunity, just buy today. Hare Krishna. It reminds me of one pastime also. At Rup Sanatan Gaudiya Math, Srila Gurudev was giving lecture. And as we all know, Gurudev said, this is my problem. I can't resist without speaking the glories of Radharani. And next to Srila Gurudev was Srila Trivikram Goswami Maharaj sitting. Gurudev said, okay, I've said what I want to say. Now I'm going upstairs, my room in Rup Sanatan Gaudiya Math, upstairs. Now Trivikram Maharaj will speak Harikatha. When Gurudev went upstairs, all devotees after Srila Gurudev, and only 2 or 3 was sitting next to Srila Trivikram Goswami Maharaj. And Trivikram Goswami Maharaj smilingly said, all the manjaris have gone. All the manjaris have gone. Now the sadhakas going to stay with me. Yeah. And then I think upstairs Srila Gurudev ordered everyone, go and hear from Trivikram Maharaj. Then everyone came down. The hall, the courtyard was full. And one lady disciple of Srila Gurudev, she said, Maharaj, can you elaborate on Gopi Bhav? Can you elaborate on Gopi Bhav? Trivikram Maharaj smilingly said, yes, I can. You know, just now I got a message, Krishna died. I just got a message, Krishna died. And everyone, ha 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 ha. Trivikram Maharaj said, this is what is a Gopi Bhav? Gopis only hearing Krishna have headache, they fall unconscious. Just by hearing the Krishna have headache or any news about Krishna, they are so excited to see Krishna for his well-being. And I just declared Krishna is dead. And you all are laughing. This is what you getting and from your Gurudev, Narayan Maharaj? This is Gopi Bhav. Don't make this so cheap like eating Rasgulla and Gulab Jamun. This is not that cheap. You need to know you need to do sadhan first and come to the standard of establishing sambandha. There is no sambandha with Guru. There is no sambandha with Vaishnavas.
and you're thinking to establish Sambandha relationship with Krishna. You know what is the relationship of Radharani with Krishna. And then Srila Trikram Goswami Maharaj, he start cutting the knots. Tato dusangam usijyad sassu saseta buddhiman sant eva chindanti. He start cutting that knots. And there was a pin drop silence, and everyone was just looking at his face. And after heavy 1 hour lecture by Trikram Goswami Maharaj, they all shaking. It's like a thunderbolt. Don't enjoy Rasa Leela. Means the topics of Rasa Leela. Don't enjoy the topics of Ras Vichar. This is not for enjoyment. This is to enhance the relationship with Krishna. We are hearing this not to gather knowledge, but to condense that relationship with Krishna. How many varieties of Krishna are there? How many details in depth of Gaudiya philosophy is there? To get established in that. So first of all, Sambandha is so important. This is how Srila Trikram Goswami Maharaj praising Srila Gurudev and also cutting the knots of the heart of the sadhakas. Hare Krishna. এবার আমি প্রার্থনা করি পূজ্যপাদ শ্রী পূজ্যপাদ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত আমাদের মধ্যে শ্রী ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ अपने गुरु महाराजे महिमा त्रिकुर महाराजे महिमा किछु गुणगान कर बांग्लादेश गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज श्री अभय चरणारविंदे ये दासाधमेर अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन हो। तदनंतर शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराजेर श्री चरण कमले अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित समस्त भक्तवृंद चरणे अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी। आज हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज शिव तिरुभाव तिथि महामहोत्सव उपलक्षे शिल गुरु महाराजेर दिव्य अलौकिक अप्राकृत चिन्मय ओनार जीवन चरित्र पुत कथामृत श्रवण करछि। गुरु महाराजेर जीवन प्रतिष्ठा वर्जन रूपी आदर्शमय जीवन जिनी जीवने आचार प्रचार करे एवं दैन दयार मूर्तिमंत स्वरूप है समस्त जीव के तिनी शिक्षा दिएছেন। शास्त्रेर मध्य बला হয়েছে गुरुदेव तिनी परम दयालु कृपालु। तो तिनी परम दयालु कृपालु हওয়ার জন্যে জীবের এই দুর্দশাকে দেখে তিনি কি করেন, তিনি आत्म प्रकाश करें।
জীবের মর্মহত দুর্দশাকে দেখে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। আবার যখন তিনি তার আশ্রিতজন অভিনয়ের কেবলমাত্র আশ্রিত হওয়ার অভিনয় করে কর্মী ভোগী অথবা জ্ঞানী হয়ে যান, তখন তিনি আত্মগোপন করেন। গুরুদেব তখন তিনি প্রকাশ হবেন যখন আমরা সেবন্মুখ জীবাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্তদা, স্বয়ং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুরুদেবের সেবা করব। শিল গুরু মহারাজ তিনি সর্বক্ষণ সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার পরম আরাধ্যতম গুরুপাদ পদ্মের আজীবন সেবা করেছেন এবং সেবা করা সত্ত্বেও তিনি কোনোদিন প্রতিষ্ঠা নেন নাই। যেখানে প্রতিষ্ঠা সেখানে গুরু মহারাজ কোনোদিন যেতেন না, সেখানে তিনি কোনোদিন যেতেন না। তো আজ ওনার বিরহ তিথি। গুরু মহারাজ বলতেন কি বিরহ অথবা বিপ্রলম্ব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অথবা ওনার অনন্য ভক্তের ভজন মাত্র। মানে বিরহ অথবা বিপ্রলম্ব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অথবা চৈতন্য মহাপ্রভু যে অনন্য ভক্ত তার কেবল মাত্র ভজন। তো বিরহ বিশেষ রূপেণ রহ, বিশিষ্ট রূপের আনন্দের যেখানে সম্পাদন হয়, প্রতিপাদন হয়, উপভোগ হয়, আস্বাদন হয়, তাকে বিরহ বলা হয়। তো গুরুদেব তখনই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন যার মধ্যে বিরহ। আর বিরহ কখন হবে? বিরহ তখনই হবে যিনি যত পরিমাণে গুরুদেবের সঙ্গ করবেন, যে যত পরিমাণে গুরুদেবের সেবা করেছেন, সঙ্গ করেছেন, গুরুদেবের হরিকথা শ্রবণ করেছেন, তার ভিতরে বিরহ আইবে যে যত পরিমাণে গুরুদেবের সেবাতে নিযুক্ত করতে পেরেছেন। তো বিরহ কিভাবে সেবা? এখানে বলছেন যেই প্রকার গুরু মহারাজ তিনি তার গুরুদেবকে সেবা করেছিলেন, পরম গুরুদেবকে কেমন ভাবে তিনি সেবা করেছিলেন, নিজের প্রাণ দিয়ে সর্বস্ব তিনি সমর্পিত করে তার গুরুদেবকে সেবা করেছিলেন, যাকে বলা হয় যে সেবক, আত্মবৎ সেবা। যেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মনোভীষ্টকে রূপ গোস্বামীপাদ জানতে পেরেছিলেন। তো আত্মবৎ সেবা না করলে গুরু তিনি কি চাইছেন, তার কি দরকার, এটা জানা যাবে না। গুরু মহারাজ তিনি পরম গুরুদেব কি বলতে চাইছেন, ওই পরিক্রমার সময় গুরু মহারাজ তিনি গণেশের মতন তিনি লিখতেন, কলম খাতা নিয়ে বসে থাকতেন। আর পরিক্রমার সময় অনেক লোক আসতো, আবার লিখতে লিখতে পরম গুরুদেব তিনি বন্ধ করে দিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। আবার লোক যখন চলে যান তখন কোথায় থেকে বলছেন গুরু মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইটা উদ্ধৃত করে দিতেন। আর তিনি একবার যেটা লিখে দিয়েছেন সেটা একদম ছেপে যাবে, আর তাকে প্রুফ সংশোধন করার কোনো দরকার নেই। তো গুরু মহারাজ কোন শ্লোকটা বলতে চাই, পরম গুরুদেব কোন শ্লোকটা বলতে চাইছেন, গুরু মহারাজকে পরম গুরুদেবের কণ্ঠে কি বিচারধারা গুরু মহারাজ তিনি জানতে পারতেন। তো অন্তরঙ্গতা, একে বলা হয় অন্তরঙ্গতা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক যেমন ছিল রূপ গোস্বামীপাদ, সেই জন্য বলেন শ্রী চৈতন্যম মনোভীষ্টম স্থাপিতম ইহেন ভূতলে স্বয়ং রূপম কদা মহ্যম দদাতি স্বপদান্তিকম। সেই প্রকার শ্রী কেশব মনোভীষ্টম স্থাপিতম ইহেন ভূতলে স্বয়ং বামনম রূপম কদা মহ্যম দদাতি স্বপদান। তো শ্রী পরম গুরুদেবের মনোভীষ্ট, তিনি অন্তরঙ্গ সেবক। কিভাবে অন্তরঙ্গ সেবক? তিনি কি বলতে চাইছেন, কি করতে চাইছেন, এটা গুরু মহারাজ তিনি জানতে পারতেন। অন্তরঙ্গ সেবক।
একবার গুরু মহারাজ তিনি একটি কীর্তন গাচ্ছিলেন, কি সখে কলয় গৌর মুদারম। ওর একটি লাইন আছে, লাইনটা হচ্ছে নিধুবন নাগরী মোহিত মানস বিকথিত গদগদ ভাষম। এই যে ভজন কীর্তন, আগে অনেক নিয়ম কারণ ছিল। প্রত্যেক মানে হর ভজন, প্রত্যেকটা ভজন হর কেউ গাইতে পারবে না, একটা অধিকার। আত্মনিবেদনের কীর্তন গাওয়া যাবে, কিন্তু রসময়ী কীর্তন সবাই গাইতে পারবে না, একটা ভেদভাব। রাধারানীর কীর্তন যেমন রমণী শিরোমণি, আমরা এখন তো গলা ভালো আছে তাই গেয়ে দিলাম, এখানে কণ্ঠের কোনো প্রয়োজন নেই, এখানে ভাবে প্রয়োজন, যেখানে অধিকারের প্রয়োজন। তাই নিধুবন নাগরী মোহিত মানস বিকথিত গদগদ ভাষম, ওই কীর্তনটা ওই সময় মানা ছিল, গাইতো না। কিন্তু পরম গুরুদেব উপরে যে তখন ছিলেন, আর গুরু মহারাজ নিচে তিনি বসে ওই কীর্তনটা খুব সুন্দর কণ্ঠস্বরে তিনি কীর্তন করছিলেন। পরম গুরুদেব তিনি রেগে গেলেন, আর ওখান থেকে তিনি এসে গুরু মহারাজকে বলছেন কি এই কীর্তনটা কেন করছো, এই কীর্তনটা কেন করছো? তো দেখুন গুরু মহারাজ কেমন দৈন্য দয়া মূর্তি, তিনি হাত জোড় করে বলছেন এই কীর্তনটা কি করা যাবে না? বলে না, তুমি জানো না এই কীর্তনটা করা যাবে না। বলে কেন করা যাবে না? আপনি যদি বলে দেন তো ভালো হয়। বলে না, এর মধ্যে নিধিবন নাগরী এই শব্দটা আছে না, নিধিবন নাগরী এই শব্দটা চৈতন্য, নিধিবন নাগরী মোহিত মানস এই সকে কৌল কলয়ে গৌর মুদারম, এই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে নাগরীবাদ, এটা প্রাকৃত সহজীয় ভাব, এটা তো চলবে না। তো গুরু মহারাজ বললেন কেবল নিধুবন নাগরী শব্দ থাকার জন্য কি কীর্তনটা করা যাবে না? বলে না। তখন গুরু মহারাজ বললেন কি এখানে নিধুবন নাগরী মোহিত মানস, এখানে নাগরী, নাগরী যে শব্দ এটা কাকে বলা হয়েছে? এটা রাধারানীকে। রাধারানীর নিধিবন নাগরী, রাধারানীর রূপ সৌন্দর্য দর্শন করে কৃষ্ণ তিনি মোহিত হয়ে গিয়েছেন, আর রাধারানীর ভাব অঙ্গকান্তি নিয়ে তিনি কি হয়ে গেলেন? রাধা দূত শিবলিতম নমি কৃষ্ণ স্বরূপম। তিনি এখন কি হলেন? প্রকট অধুনা চৈতন্যক্ষম। তিনি আর নাগর থাকলেন না, তিনি যে ভোগ্য, তিনি বিষয়, বিষয় থেকে তিনি আশ্রয় হয়ে গেলেন। তিনি আর নাগর, তিনি ভোগী আর থাকলেন না, বিষয় বিগ্রহ থাকলেন না, তিনি আশ্রয় হয়ে গেলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি অবতার নিলেন। যখন এই সিদ্ধান্ত গুরু মহারাজ বললেন, দেখুন পরম গুরুদেব তো সব তো জানেন, কিন্তু এই যে অন্তরঙ্গতা যে ভাব, এই যে সিদ্ধান্তটা কোনো বিশেষ অন্তরঙ্গের দ্বারা তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন। তো পরম গুরুদেব বললেন আচ্ছা এরকম, বলে তিনি আর কিছু বললেন না, চুপচাপ তিনি উপরে চলে গেলেন, চুপচাপ চলে গেলেন। তখন গুরু মহাদেব পরম গুরুদেব পরে বলছেন, বলে দেখো এই কীর্তনটা মানা কাদের জন্যে? এই কীর্তন মানা কাদের জন্যে? যারা এই সিদ্ধান্ত জানে না। তুমি যখন জেনে গেছো, বুঝে গেছো, তোমার জন্য কোনো মানা নেই, তোমার জন্য বারণ নেই। তো অন্তরঙ্গতা, শিষ্য সৎ শিষ্য না হলে গুরুদেবের অন্তরঙ্গতা হওয়া যায় না। আর সৎ শিষ্যকে, সৎ শিষ্য পরম গুরুদেবকে ওনার গুরু ভাই লোক, পরম গুরুদেবকে ওনার যে গুরু ভাইগণ বলতেন কি কেশব গোস্বামী মহারাজ, কেশব মহারাজ, আপনার যখন আমরা সিদ্ধান্ত শুনি, আপনার যখন হরিকথা শুনি, তখন আমাদের মনে হয় যেন ছিল প্রভুপাদ তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, প্রভুপাদ বলছেন। তো বলার তাৎপর্য কি? সৎ শিষ্যের লক্ষণ তার বলনিতে, তার চলনিতে, তার কথনিতে গুরুদেবের যেন স্মরণ হয়ে যায়। তো গুরু মহারাজের সেই সিদ্ধান্ত বিচার, তার আচার, সেটাকে যদি কেউ ঠিক ঠিক শ্রবণ করে তাহলে পরম গুরুদেবের ভাব সেখানে প্রকাশিত হয়ে যায়। তো অন্তরঙ্গতা,
যতক্ষণ অন্তরঙ্গতা আইবে। আর একদিকে তিনি যেমন অন্তরঙ্গতা পরম গুরুদেবের, তিনি পরম প্রিয় শিষ্য, এক অপরদিকে তিনি দৈন্য দয়া, তার মধ্যে কত দীনতা ভাব, কত সৌম্যতা ভাব, তার মধ্যে কত নিজেকে হীনতা মনে করেন, এত তার মধ্যে দীনতা। কোনো দিন তিনি প্রতিষ্ঠা তিনি কোনো দিন নিতেন না। একবার আমাদের কোনো গুরু ভাই গুরু মহারাজকে বলছেন কি, গুরুদেব আপনি তো শিল প্রভুপাদ থেকে হরিনাম নিয়েছেন। বলে হ্যাঁ নিয়েছি। তো তাহলে একদিক থেকে তো প্রভুপাদ আপনার গুরুদেব, তাহলে আমরা প্রভুপাদকে পরম গুরুদেব বলতে পারি কি না? প্রভুপাদকে পরম গুরুদেব বলতে পারি কি না? তো পরম গুরুদেব ওখানে বললেন না, একদম নয়। বলে কেন? বলে একতরফা বিচার করলে হয় না। আমার ভিতরে অভিমান কি, আমার গুরুদেবকে ভক্তি প্রজ্ঞানশীল কেশব গোস্বামী মহারাজ, এই অভিমান। কেন তুমি পরম গুরুদেব প্রভুপাদকে পরম গুরুদেব মনে করে মান সম্মান পূজা প্রতিষ্ঠা নিতে চাও? তা তিনি প্রভুপাদের এত অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও, প্রভুপাদের এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তিনি সবসময় পরম গুরুদেবকে তিনি নিজের আমার গুরুদেব, একটা গুরুর প্রতি। অনেকে আমি দেখেছি কি হয়তো হরিনাম অন্যের কাছ থেকে নিয়েছে, কিন্তু অন্যের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু তার গুরুদেবের নাম বলতে চায় না, না আমি অমুক মহারাজের শিষ্য। কিন্তু ওরকম না, যিনি মন্ত্র দিয়েছেন দীক্ষা গুরু, তারও নাম নিতে হবে। তো এইখান থেকে গুরুদেব শিক্ষা দিচ্ছেন কি আমার যে গুরুদেব ভক্তি প্রজ্ঞান ছিল কেশব গোস্বামী মহারাজ, ইনি আমার ভিতরে একটা অভিমান, এটা আমার গুরুদেব। তো এইরকম গুরু মহারাজের তার ভিতরে দৈন্যতা আর গুরুর প্রতি এমন নিষ্ঠা ভাব, তার গুরুর প্রতি এরকম গুরুনিষ্ঠা। একবার গুরু মহারাজ তিনি জীবনে কোনোদিন সঞ্চয় করতেন না, কোনোদিন সঞ্চয় করতেন না। গুরু মহারাজ বলতেন কি আমার পকেটটাই হচ্ছে ব্যাংক ব্যালেন্স, আর অন্য কোনো পয়সা নেই। আর তুমি ভোগের জন্য কোনোদিন কেউ যদি কিছু দিতে চায়, ওই সময় গুরু মহারাজের সময় কলকাতাতে একটা গাড়ি চলতো, অ্যাম্বাসেডর নামে একটা গাড়ি। তো কেউ গুরু মহারাজকে দিতে চাইছে যে এই গাড়িটা আপনার সেবার জন্যে। তো গুরু মহারাজ বলছেন না, আমার তো 11 নম্বর গাড়ি আছে। ক নম্বর? আমার এই 11 নম্বর গাড়ি আছে, আমি যেখানে যাই এই 11 নম্বর গাড়ি দিয়ে যাই। সে বলে বাবা 11 নম্বর গাড়ি আবার কি নাম্বার? বলে চরণবাবু ট্যাক্সি, পায়ে হেঁটে যাই আমি। তো বলছে কেন, আপনি প্রচারের জন্য যদি এই গাড়িটা ব্যবহার করেন তাতে অসুবিধা কি? বলে না। কেন না, আমি যদি এত সুন্দর গাড়িতে বসে যাই আর আমার সেবকরা দেখে, তাদের ভিতরে যদি এরকম গাড়ি চড়ার ইচ্ছা হয়, এরকম যদি ভাব হয়, অতএব আমার লাগবে না। তো তিনি কোনোদিন তিনি বলছেন আমার পকেট এইটাই আমার, এর মধ্যে যেটা আছে এইটাই নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট থাকো, আমি কিছুই চাই না। একবার গৌর পূর্ণিমার সময়, এখন গৌর পূর্ণিমার সময় মহাপ্রভু রাধা বিনোদ বিহারীর নতুন বস্ত্র চাই, পোশাক তৈরি করবে, তার জন্য টাকার তো দরকার। তো গুরু মহারাজ তার সেবককে বললেন কি গৌর পূর্ণিমাতে তুমি সুন্দর করে পোশাক তৈরি করো ঠাকুরের। তো সেও বলছে পোশাক তো তৈরি করবো, কিন্তু পয়সা কোথায়? পয়সা কোথায়? বলে কেন, পয়সা তো আছে, এই পয়সা তো আছে, নিয়ে গিয়ে তুমি করো। বলে না, এটা আপনার ঔষধের জন্যে, আপনার ওষুধের জন্যে টাকাটা জমা আছে, অত এই টাকা দিয়ে খরচা করা যাবে না। তো গুরু মহারাজ ওখানে রেগে গেলেন, বলে না, আগে তুমি এই টাকাটা নিয়ে পোশাক তৈরি করো, তুমি চিন্তা করো না, ওষুধের চিন্তা করতে হবে না, এখন গুরুদেবের ওপর কোনো কথা নেই। তখন সেবক কী করলেন, ওই টাকা নিয়ে মহাপ্রভু এবং রাধা বিনোদ বিহারীর জন্যে পোশাক তৈরি করতে দিয়ে এলেন। এটা সকালের ঘটনা, বৈকাল 10টার দিকের ঘটনা। আর ওই দিনে সন্ধ্যাবেলাতে একজন গুরু মহারাজকে, মানে বিশেষ কোনো ভক্ত এসে যতটা পয়সা পোশাকে লাগে তিনি এসে গুরু মহারাজকে দিলেন, বলে এই রাধা বিনোদ বিহারী সেবার জন্যে আমার মনে ইচ্ছা হচ্ছে নতুন পোশাক দিব, এই নেন। তো গুরু মহারাজ বলছেন দেখো,
যদি হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা করা যায় তাহলে কোনোদিন কিন্তু পয়সার অভাব হয় না। পয়সার অভাব হয় কোথায়? যেখানে সেবা নেই। তো গুরু মহারাজ এই শিক্ষা দিচ্ছেন, কোনোদিন তিনি জীবনে সঞ্চয় করেন নাই, কোনোদিন সঞ্চয়। তাঁর জীবনে অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা। একবার রাধারানী, আমি শুনছিলাম, একবার রাধারানীর একটা সবজি খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। আপনারা শুনছেন গতকাল থেকে এই অন্ন জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, সবজি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গুরু মহারাজকে বারবার খবর দিচ্ছে, ভাই আমার খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন হচ্ছে না। কিন্তু একবার রাধারানীর ওই উচ্ছে খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। কি খাওয়ার? উচ্ছে খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। আর দেখুন, ভগবানের আবার খাওয়ার ইচ্ছা হয় ঠাকুরের না? ভক্তের ভাব। ভক্তের দ্রব্য প্রভু খাড়ি কাড়ি খায়, আর অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়। এখন উচ্ছে খাওয়ার ইচ্ছা। তা উচ্ছে খাওয়ার এমন সময় রাধারানী ইচ্ছা করেছেন, ওই সময় উচ্ছে হয় না, আজকালের মতন নয় কি প্রত্যেক সিজনের ফল প্রত্যেক সময় পাওয়া যায় সবজি। তো সেবককে বললেন, তুমি যাও কিছু নিয়ে এসো। বলে এখন তো উচ্ছে সিজন নেই, তো কোথায় থেকে নিয়ে আসবো, কোথায় পাওয়া যাবে? গুরু মহারাজ বললেন, যাও দেখো, যেতে পারো। তো রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছেন, দেখছেন একজন বুড়িমা, তিনি ওই অনেক ঝুড়ির মধ্যে অনেক প্রকার সবজি নিয়ে ওই উচ্ছেও নিয়ে বসেছিল। তো তখন সেবক ছুটে এসে গুরু মহারাজকে বললেন কি, রাধারানীর যে মনের ইচ্ছা হয়েছিল উচ্ছে খাওয়ার, এই প্রত্যক্ষ রূপে আমি এখন উচ্ছে দেখে এলাম। তো বলার তাৎপর্য কি? ভগবান তিনি তার ভক্তের মহিমা প্রকাশ করার জন্যে তিনি এইরকম লীলাবিলাস করেন, এইরকম গুরুদেবের মহিমা। তো গুরুদেব কে হতে পারেন? কে গুরুদেব? শাস্ত্রের মধ্যে বলছেন কি, কৃষ্ণের ঐশী শক্তি বা চিৎ শক্তি অবরহ পন্থাক্রমে কৃষ্ণ থেকে, কৃষ্ণের যে চিৎ শক্তি অবরহ পন্থাক্রমে কৃষ্ণ থেকে বলরাম অভিন্ন নিত্যানন্দ প্রভু, এবং নিত্যানন্দ প্রভু থেকে আমাদের অভিন্ন গুরুপাদ পদ্ম, আমাদের গুরু পরম্পরা ছিল প্রভুপাদ, এবং প্রভুপাদ থেকে শিল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, এবং কেশব গোস্বামী মহারাজ থেকে আমাদের যে গুরুপাদ পদ্ম ভক্তিবেদান্তে ছিল বামন গোস্বামী মহারাজ, ভক্তিবেদান্ত ছিলেন নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ। ওনার ভিতর শক্তির সঞ্চার হয়, গুরুত্ব সঞ্চার হয়, গুরুত্ব ঐশী শক্তি এইটা সঞ্চার। এই জন্য গুরুদেবকে বলা হয় আবেশ অবতার, ভগবানের আবেশ অবতার। আর যখন ভগবান তিনি শক্তি দেন, আর শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অনন্ত গুণও দেন। কৃপালু, অকৃতজ্ঞ, সত্যসার, শ্রম, মৃদু, বদান্য, অকিঞ্চন, 26টা গুণ আছে তিনি দেন। তো গুরুবর্গের মধ্যে এই সমস্ত গুণ পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান। এর মধ্যে একটা আছে সত্যসার। সত্যসার মানে কি? গুরু মহারাজ বলতেন কি, জগতে যত প্রকারের সিদ্ধান্ত আছে, যা কিছু আছে, এগুলো এক না একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এগুলো সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের ছিল প্রভুপাদ, তার আগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, ছিল রূপ গোস্বামীপাদ, ছিল জীব গোস্বামীপাদ, ছিল প্রভুপাদ, আমাদের যে পরম্পরা, আমাদের গুরুবর্গ যে বস্তু দিয়েছেন, এর কোনোদিন নাশ নাই, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এইটাই হচ্ছে সত্যসার। তো পরম গুরুদেব তার আদর্শ নিয়ে গুরু মহারাজ তিনি সারা জীবন তিনি জগতে প্রচার করেছেন। তার আরও অনেক মহিমা, অনন্ত মহিমা। একবার তিনি ঝাড়খণ্ডে গিয়েছেন, ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি হচ্ছে না। এখন মহারাজকে যখন তিনি কীর্তন প্রবচন করতে গেলেন, তো সাধুর আগমনে, ওনার চরণ স্পর্শে, অনেক দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না, সাধুর চরণ স্পর্শ থেকে সংসারের লোক এই চমৎকার তো চায়, সাধুকে যে চমৎকার দেখাতে পারবে সেই সাধু। কিন্তু গুরু মহারাজ বলছেন না, চমৎকার যারা দেখায় তারা হচ্ছে জাদুঘর, সাধু নয়। সাধু চমৎকার তার বাণী, তার হরিকথা, এইটাই তার চমৎকার। চমৎকার তো অনেক লোক দেখাতে পারে, কিন্তু গুরু মহারাজ তার একটা বিশেষ প্রভাব, ভক্তের আবেদনে তিনি যখনই সেখানে কীর্তনের জন্য গেলেন, তো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখন সমস্ত গ্রামের লোক খুব প্রসন্ন। আবার তিনি যখন চলে গেলেন, আবার তারপরের বছর তিনি আর আসেন নাই, আর বৃষ্টি হয় নাই।
আবার ওনাকে ডেকেছে, আবার বৃষ্টি। এরকম 2-3 বার এসেছেন, 2-3 বার বৃষ্টি হচ্ছে। যখন যখন আসেন না তখন আর বৃষ্টি হয় না। তো গ্রামের লোক দেখছেন, তখন তো গুরু মহারাজের নাম রেখেছে পানি বরসনে वाले বাবা। ঝাড়খণ্ডে তো পানি, বিহারে পানি বরসনে वाले বাবা। ইয়ে যখনই আসেন এ বৃষ্টি হয়ে যায়। তা গুরু মহারাজের এরকম অপ্রাকৃত অনেক জীবন মহিমা। রাধারানী স্বয়ং ওনার জন্যে, তিনি যখন ওই দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ছিলেন ওখানে, তো তিনি ওই কিছু রসই বানাচ্ছিলেন। তো জল নিয়ে আসার জন্য যখন নিচে এসছেন, উপরে যখন গিয়ে দেখছেন কোনো একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন রান্নাঘরের মধ্যে। গুরু মহারাজ দেখে একদম খুব ভয়ভীত হয়ে গেলেন, একজন মহিলা আর রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ছুটে গিয়ে পরম গুরুদেবের কাছে গেলেন। আর যখন তিনি বললেন যে এইরকম আমার রান্নাঘরের মধ্যে একজন মহিলা, তখন পরম গুরুদেব বলছে, আরে বুঝতে পারছো না, তুমি যে জল নিয়ে আসার জন্য অতক্ষণ ধরে নিচে গিয়েছো, তার ততক্ষণ ধরে তো সবজি পুড়েই যাবে। এই জন্যে বিনোদ বিহারী সেবার জন্য স্বয়ং রাধারানী এসে ওই সবজিটাকে নেড়ে দিচ্ছে। তো তাহলে দেখুন কিরকম ভগবানের প্রিয় পার্ষদ অন্তরঙ্গ। এই জন্যে হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা যদি কেউ একনিষ্ঠভাবে নিষ্কপটভাবে সেবা করে, প্রভুপাদ বলছেন নিষ্কপট না হলে সেবা করা যায় না। পরম গুরুদেব প্রভুপাদ বলছেন নিষ্কপট ব্যক্তি হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে পারে। আর নিষ্কপট কি? কপট কাকে বলে? আমরা ভিতরে একরকম, বাইরে একরকম। কপট মানে কি? কপট বলছে অট গতৌ ধাতুতে কপ প্রত্যয় করে কপট শব্দ হয়েছে। অটতি, হ্যাঁ, যাতে অটতি যদ ভবান, অটতি অট, অট ধাতুতে কপ প্রত্যয় করে কপট শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। কপট মানে ক্ষুদ্রতা, স্বল্পতা, মনের ভাব এত ক্ষুদ্রতা, অল্প মনোবৃত্তি, উদারতা নেই। যেমন পুস্তক, পুস্তক বড়, আর পুস্তক পুস্তিকা, লিপি লিপি লিপিকা, হ্যাঁ লিপিকা। তো একটা ছোট একটা বড়, তো যার ভিতরে সংকীর্ণতা ভাব, উদারতা নেই, এই ব্যক্তিকে বলা হয় কপট ব্যক্তি। তো এইরকম কপট ব্যক্তি দ্বারা হরিগুরু বৈষ্ণবের সেবা হয় না। তো এই জন্য প্রভুপাদ বলছে নিষ্কপট ব্যক্তি কৃষ্ণের সেবা করতে পারেন। আর গুরু মহারাজ তিনি নিষ্কপট, তার ভিতরে যেরকম বাইরে সেরকম। তিনি কোনোদিন কপট কি বস্তু তিনি জানেন নাই। হ্যাঁ, কারণ গুরু মহারাজ বলছেন এই জন্যই আমি কপট জানি না। এ আমার শরীরের মধ্যে যে হাড় দেখছো না, এই আমার শরীরের মধ্যে রক্ত দেখছো না, এটা গৌড়ীয় মঠে প্রসাদ দিয়েই তৈরি হয়েছে। তো প্রসাদ দিয়ে যদি পুরো শরীর সংগঠিত হয়, তো তার মধ্যে কপট আসবে কোথা থেকে? কপটাবৃত্তি আসবে কোথা থেকে? আর সারা জীবন তিনি প্রভুপাদের, পরম গুরুদেবের আর প্রভুপাদের গুণে তিনি সেবা করেছেন, দর্শন করেছেন। তো তার, আর বিশেষ করে নরহরি প্রভু সেবা বিগ্রহ তার এত ভালোবাসতেন নরহরি প্রভু, তাঁরই ছত্রছায়া থেকে পরম গুরু মহারাজ তিনি তৈরি হয়েছেন। এই জন্য যখন নরহরি প্রভু অপ্রকট হলেন, তখন অপ্রকট হয়ে যাওয়ার পরে পরম গুরুদেব ওনার আবির্ভাব তিথি মানাবার জন্য ওই ঠাকুরনগর আছে না, ঠাকুরনগরে যেতেন। পরম গুরুদেব যতদিন ছিলেন গুরু মহারাজকে নিয়ে যেতেন, আবির্ভাব তিথি সুন্দরভাবে উৎসব করে আবার চলে আসতেন। তখন গুরু মহারাজ চুঁচুড়াতে থাকতেন উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে। আর পরম গুরুদেব যাওয়ার পরে গুরু মহারাজও তিনি ওই যে ক্রমটা ধরে রেখেছিলেন, গুরু মহারাজও তিনি যেতেন। ওই ঠান্ডার সময় আসে ওনার আবির্ভাব তিথি। ওই একবার ওই আসছেন, তো খুব কুয়াশা পড়েছে, অন্ধকার, দেখা যায় না, কিভাবে যাবে রেলওয়ে স্টেশনে। তখন তার সেবক একটা সাথে নিয়ে তিনি, আর তার আজকে যেতেই হবে, ওই চুঁচুড়ার মঠে থাকতেন, ওই নৈহাটি এইদিকে, ওই পারে গঙ্গা পার করে ওই পারে চুঁচুড়া যেতে হবে। তো তখন তিনি যখন আসছেন, তো সামনে দেখছেন এত অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেখছেন একজন সামনে কেউ হারকেন নিয়ে অল্প রশ্মি দিয়ে, জোনাকি রশ্মির মতন রশ্মি দিয়ে, প্রকাশ দিয়ে কেউ আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। বেশ, তিনি চলে এলেন। তারপর ওখান থেকে যখন তিনি ওই ঘাটেতে এলেন,
ঘাটে তো অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু নৌকাই নেই, নৌকা নেই। গুরু মহারাজ দেখলেন আমাকে যেতে হবে, আর নৌকা নেই। এমন সময় একজন ব্যক্তি এসে ডাকছেন, গুরু মহারাজকে এসে এসো, অনেক লোক যাচ্ছে চড়ার জন্য। বলে না না, তোমরা কেউ এসো না, কেবল এনারা দুজনই আসবে। গুরু মহারাজ যেমন তার সেবক বসলেন, পার করে দিলেন, চলে গেলেন। তার সেবক পরে জিজ্ঞেস করছে, গুরুদেব এনারা কে, এত লোককে পার করলো না, আপনাকে পার করলো? আর ওই বা ছেলেটাকে যে আপনাকে রাস্তা দেখালো, প্রকাশ দেখালো? তখন গুরু মহারাজ বলে, আরে বোকা, বুঝতে পারলি না? হ্যাঁ, এটা আর বুঝতে পারলি না? ভক্তের সবসময় ভগবান রক্ষা করেন। তো উনি কে? ভগবান তিনি বলেছেন, অনন্য মাম যে জনা পরজু পাস হতে তেষাম ভক্তানাম যোগোচ্ছমম ব্যাহামম। তেষাম মানে সেই সমস্ত ভক্তগণের যে অনন্য ভক্তি করে, তার যোগোচ্ছেম মানে যেটা আছে সেটা, আর যেটা নেই সেটাও নিয়ে এসে তার আমি ছেম বহন করি। তো এটা গুরু মহারাজ তাঁর জীবনে আরও অনেক ভুরি ভুরি তারই গুণমহিমা কীর্তন। তো আমি স্বল্প কীর্তন করলাম, এর মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি থাকে বৈষ্ণবগণ নিজগণে কৃপা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आप लोग थक गए ना, कुछ और सुनना चाहते हैं? और सुनेंगे? आर यू टायर्ड और यू वांट टू हियर मोर? मोर अपना सब क्लांत हो गए छे ना, आरो सुनबेन, আর শ্রবণ করবেন? আচ্ছা, এবার আমাদের ভক্তিউদান ऋषिकेश महाराज। अच्छा, श्याम बिहारी प्रभु और द्विज कृष्ण प्रभु रसोई में से आ जाइए। श्याम बिहारी प्रभु और द्विज कृष्ण प्रभु। देखो, जब तक महाराज तैयारी हो रहे हैं, महाराज आगे आगे चले। दिल्ली में एक गौड़िया मठ है, पहाड़गंज में, श्री चैतन्य गौड़िया मठ है ना। वहाँ पर एक बार श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी आए, हरिद्वार से आए थे, और वहाँ से पास में रेलवे स्टेशन है, नवदीप जाना था। तो पास में गौड़िया मठ है, 5 मिनट का पैदल रास्ता। तो अपने सेवक के साथ महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ पहाड़गंज में आए। तो ये सूचना फैल गई। हम लोग प्रिंटिंग के काम से दिल्ली में आए हुए थे, बुक पब्लिकेशन के लिए। तो पता लगा श्रील वामन गोसाई महाराज जी आए, हम लोग उनका दर्शन करने के लिए गए। और गुरुजी के भी कुछ आश्रित जन दिल्ली के सब महाराज जी का दर्शन करने आ गए। उसी समय देखा श्री महाराज जी विराजमान और नीचे उनके सेवक बैठे। सब लोग महाराज जी को दक्षिणा दे रहे हैं, कोई उनको वस्त्र दे रहे हैं, ऐसे कोई ना कोई उपहार दे रहे हैं। साधु दर्शन करने से कुछ देना होता है ना। लेकिन इसी बीच में गुरु जी की एक शिष्या है, वह परम गुरु जी की एक सुंदर सी एक छवि और उसमें फ्रेम की हुई छवि लाकर श्रील वामन गोसाई महाराज जी को दिया। अब देखो, सब लोग जब प्रणामी दे रहे थे, महाराज जी लेकर सेवक को पकड़ा रहे थे, वस्त्र दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे, सब लेकर सेवक को पकड़ा दिया। लेकिन जब परम गुरु जी की छवि आई ना, उन्होंने अपनी गोद में रख लिया और मस्तक पे लगाकर, अपने छाती पर लगाकर प्रणाम किया और बड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ये सबसे बड़ी दक्षिणा तुमने मुझको दी, मेरे गुरु महाराज का मुझको स्मरण करा दिया। ये क्षण जिसमें गुरु पाद पद्म का स्मरण हो, ये क्षण सबसे मूल्यवान क्षण है। और इसी से उनकी हरि कथा आरंभ हो गई। किसको प्रधानता दी? गुरु महाराज के, श्री परम गुरु जी के स्मरण को। किसके समक्ष? पैसा इत्यादि। इतने में अब उनको जाने की तैयारी थी, उनकी ट्रेन थी, संध्या के समय था। तो मठ के जो इंचार्ज, उस मठ के इंचार्ज पहले ब्रह्मचारी बाद में सन्यासी हुए, वे आए और जैसे वो प्रणाम किए तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी कहने लगे, अच्छा मैं आसी, और सेवक को बोला जितना दक्षिणा मिला सब दो।
जितना दक्षिणा मिला सब पकड़ा दो। सेवक ने तो बैग में भर दिया था पूरा, बोलते निकालो, और जितना दक्षिणा था सब निकाल कर मठ इंचार्ज को पकड़ा दिया। तो मठ इंचार्ज हैरान हो गया और उनकी आंखों, वो भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। महाराज अपनी की क्वेश्चन, ये आप क्या कर रहे हैं? तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने कहा, मैंने अपने गुरु महाराज से ये सीखा है कि कहीं पर भी जाओ वहां पर सेवा करके आओ, सेवा लेकर मत आना। मैं इस मठ में एक रात्रि रहा, आप लोगों ने मुझको कितना आदर सम्मान दिया, प्रसाद भी पाया, बिना सेवा के चला जाऊंगा? ठाकुर जी की कोई सेवा नहीं करूंगा, ऐसे चला जाऊंगा? इसलिए ये सारी दक्षिणा मठ की सेवा के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए। वो रोने लग गया, नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करो, और अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला जिसमें दक्षिणा थी। बोलते महाराज मैं तो आपको दक्षिणा देने आया, आप उल्टा मुझको दे रहे हैं। तो श्रील वामन गोसाई महाराज ने फिर कहा, आमी बोललाम तो, आमी गुरु महाराज থেকে এটা শিখেছি, যেখানে যাও ওখানে সেবা করতে হবে, সেবা নিতে আমাদের अधिकार नहीं, सेवा करते हवे। तो वो रोने लग गए, और रोते रोते लेकिन बड़े चालाक निकले। बोलते महाराज जी आपने बिल्कुल ठीक ठीक बात कही, अच्छा आदर्श दिखलाया, आपने ये सारी दक्षिणा मुझको दे दी, मैंने स्वीकार की, और वही दक्षिणा के साथ फिर अपने वाला भी दक्षिणा मिलाकर महाराज जी के हाथ में अर्पण कर दी। बोलते आपने तो बोला सेवा करना, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। अब आप इसको लंघन नहीं कर सकते, आपने ही मुझको ये उपदेश दिया। तब महाराज जी, श्रील वामन गोसाई महाराज जी बहुत हट किए, नहीं ये ठाकुर जी की सेवा, ये ठाकुर जी की सेवा। वो चरणों में गिर गए और भावुक होकर बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लग गए, और जबरदस्ती महाराज के सेवक को बैग में वो दक्षिणा रख दी। बोलते हैं हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, आप गुरु वर्ग हैं, मेरे गुरु तुल्य हैं, आप हमको सेवा का आदर्श दिखला रहे हैं, तो मेरे को तो सीखने दो, हम कैसे सीखेंगे? इस प्रकार से फिर महाराज जी को वहां पर विदाई दी गई उस मठ से। जहां जहां गांव में प्रचार करने जाते, एक छोटे से गरीब परिवार में रहकर हरि कथा बोलते, जो दक्षिणा आती, हाँ बालिश तकिया होता है ना, उसके नीचे रखकर चले जाते, और बाद में सेवक के माध्यम से सूचना पहुंचा देते, वो घर वालों को, गृहस्थी को बोल देना तकिया के नीचे सारा दक्षिणा रखा है, और वो गृहस्थी सब रोने लग जाते कि गुरु महाराज सारी दक्षिणा हमको दे गए। बोलते हैं हम तुम्हारे पर बोझ बनने नहीं आए, हम तुम्हारे यहाँ पर रहे, इतने लोग आए, रसोई हुई, मैं तुम पर बोझ बनने नहीं आया, ये सारा जो भी दक्षिणा मिली वो भोग राग के लिए रख लो। इस प्रकार धन के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति किसी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं, और सब समय एक ही आदर्श, आदर्शवान पुरुष, एक ही आदर्श, सेवा सेवा सेवा। जहां जाओ वहां पर बस सेवा करना है, सेवा लेना नहीं है। इसलिए तो ट्रू सर्वेंट, ट्रू मास्टर। In this book, if you really want to know so much about Srila Vaman Gosai Maharaj, these are letters which he wrote to his disciples. Beautiful compilation. Please get this book from the bookstall, and when you read this, amazing, you get so much to know about his divine character, his moral. अच्छा, पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধো জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বগ্রে আরাধ্যতম বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত গুরুদেব বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। তৎপশ্চাৎ ভক্তি বেদান্ত পরিব্রাজকাচার্য নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে অসংখ্য কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম। তৎপশ্চাৎ ভক্তি বেদান্ত তীর্থ মহারাজ, বন মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ ও সিদ্ধান্তি মহারাজ, অন্যান্য উপস্থিত ত্রিদণ্ডী পাদগণের সাধু গুরু বৈষ্ণব মাতা ও ভগিনীগণের চরণে যথাযোগ্য দণ্ডবৎ প্রণাম। বাঙালি মায়ের একবার তোমাদের প্রকাশ দাও উলু দিয়ে। আজকের আমাদের শুভ দিন, কেন আমার গুরুদেব ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব, যিনি এই দিনে অপ্রকট হয়েছে, তার আনন্দ কেন? আবির্ভাবে তো আনন্দ হয়। শাস্ত্র বলছে আবির্ভাব তিরোভাব বৈষ্ণবের একই সমান। বিরহ আর মিলন, যখন মিলন হয়ে গেল, দর্শন হয়ে গেল, তো গুরুদেব চলে যাবেন। কিন্তু বিরহ যখন, তাহলে রহ রহ হৃদয়ের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত করবে, কবে দেখা পাবো। একটা নিকট বিরহ আর একটা সুদূর বিরহ। নিকট বিরহ বৎসরান্তে কিংবা ছমাসন্তে গুরুদেবের দেখা হবে, এটা হলো নিকট বিরহ। আর সুদূর বিরহ অর্থাৎ গুরুদেব অপ্রকট হয়ে গেছে, নিজ ধামে চলে গেছে, তার জন্যে হৃদয়টা বিগলিত। সেই তো হলো সুদূর বিরহ। আজ আমাদের হৃদয়ে সুদূর বিরহ, কিন্তু তিনি কোথায় গেছেন? যেখানে যাক তার ভক্তের, তার শিষ্যের হৃদয় মাঝারে বিরাজিত। কিভাবে? তার বাণী, সেই বাণী রূপেই বিরাজিত। তিনি গুরুদেব হবেন, কে আচার্য শাস্ত্রে বর্ণনা করেছে। বলছে আচার্য যিনি আচার করে প্রচারে প্রতিষ্ঠিত, তিনি আচার্য। আর আচার্যের আর একটা শব্দ দিয়েছে, যেমন মধুকর প্রত্যেক ফুল থেকে মধু আহরণ করে তার চাকে স্থাপন করে, তেমনি গুরুদেব ওই আচার্য, যিনি সর্বশাস্ত্র সমূহ ওই মধুগুলো আহরণ করে হৃদয়ে স্থাপন করে আর শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তিনি হলেন আচার্য, তিনি হলেন গুরুদেব।
তাহলে গুরুদেব তো সকলে হতে পারে না। একটা শব্দের রূঢ় বলার চেষ্টা করব। এখন ব্রহ্মচারী সে গুরুদেব, এখন পরিবর্তন হয়েছে কলিকালে। তাহলে ব্রহ্মচারী যদি শিষ্য করে কেমন হবে? বলছে কুত্তার পেটে কুত্তি হবে, আর গাধার পেটে গাধা হবে, ওটা অন্য কিছু হবে না। সেই রকম শিষ্য হবে, যেমন বামুন গোস্বামী মহারাজ, নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, তারপরে যারা আসবে পরপর তারাই হবে গুরুদেব। আর লোভের বশীভূত হয়ে যদি শিষ্য পয়দা করি, তাহলে রাস্তায় মুসলমানেরা দুটো চারটে বাচ্চা পয়দা করে, আর রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কেউ মানুষ করে না। সেই জন্য গুরুদেব হবে পারফেক্ট। যাই বামন গোস্বামী মহারাজের শিষ্য যাহারা, নারায়ণ গোস্বামী যে বীজ বপন করেছে, তারাই হবে আচার্য, তারাই হবে গুরুদেব। আর কি দেয় গুরুদেব? রাধা পদ সুধারাশি, তাহাতে করিল দাসী। রাধা পদ সুধারাশি, তাহাতে করিল দাসী। রাধা পদ সুধারাশি, তাহাতে করিল দাসী। গৌর পদে বেঁধে দিল চিত। গুরুদেব কি দিল? রাধারানীর চরণের দাসী করে দিয়ে মহাপ্রভুর চরণে সমর্পিত করল। সেই গুরুদেব বামন গোস্বামী মহারাজ। তাহলে আমি কেন পিছনে বসে থাকি? শাস্ত্র বলছে যে মহৎ গুরুদেব সে সকলকে সমানভাবে দেয়। তবে কেউ মঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন? ওই গুরুদেবের সিদ্ধান্ত কি বলছে? একটা যমুনার কূলে একটা আম গাছ বসালাম, আর একটা নিম গাছ বসালাম। ওই যমুনার সুমিষ্ট জল উভয়ে শোষণ করে আম সুমিষ্ট হলো, কিন্তু নিম সে তিত হলো। তেমন গুরুদেব প্রবচন করছে, যারা সামনে থাকছে তারা আচার্য তৈরি হবে, আর যারা ভয়ে পিছনে আছে আমার মতো, তারা আমার মতো মূর্খ শিষ্য হবে। সেই জন্যে গুরুদেবের যে বাণী, সেই বাণীগুলো হৃদয়ে ধারণ করতে হবে, শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। শ্রবণম কীর্তনম, একমাত্র শ্রবণের দ্বারায় সব হয়ে। তাহলে পঠন পাঠন, ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী বলতেন, আরে লিখিয়া পড়িয়া গেনু ছাড়ো খারে। তাই আমি কোথায়তে পড়ব? তাহলে সেবা যদি না করি তাহলে হবে না। তাহলে শ্রবণের দ্বারা সব কিছু পেয়ে যাবে। তাই গুরুদেবের যে মহা মহিম, তার যে অনন্ত অসীম লীলাসমূহ বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেন আমি গুরুদেবের ঠিক মতো সঙ্গ করতে পারি নাই। আমি করেছি শুধু প্রচারের তীর্থ মহারাজের সঙ্গ। তথাপি চর্বিত চর্বণ যাহা বৈষ্ণবগণ বলে গিয়েছে, সেইগুলো আহরণ করে আমরা দু একটা শব্দ আমি বলব। গুরুদেব যখন আমার প্রথম হরিনাম দীক্ষা দেয়, তখন আমার হাতটা ধরে এবং গুনতি গুনতি করছে, এইভাবে তুমি গণনা করবে। আর আমি একটু বাচাল, তখন আমি বললাম, গুরুদেব এই যে গণনা, এটা কি জন্যে? বলে মন সংযোগ। তারপরে বললাম যে গুরুদেব এই যে দীক্ষা মন্ত্র দিলেন, আমি এর ইষ্টদেবকে। গুরুদেব মনে করলে, এ বাবা এ প্রথম কি রে,
আর আমিও বাচাল, আমিও বললাম। গুরুদেব তখন পর গুলো বলে দিল, এই মন্ত্রের এই ইষ্টদেব, এই মন্ত্রের এই ইষ্টদেব, এই মন্ত্রের এই ইষ্টদেব। আর গুরুদেবের হাতটা ছিল মাখনের থেকেও নরম। ওইটাই আমার একমাত্র হৃদয়ে জাগরিত। দৈনে দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন, চারি গুণে গুণী হয়ে করো নাম সংকীর্তন। আমি বামন গোস্বামী মহারাজের দেখেছিলাম দৈনে দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জন। এই স্টেজের ওপরে আছে। আর সেই উদ্দিকটা একটা বালক প্রণাম করলো, দৃষ্টিগোচর হলে গুরুদেব মাথা নত করত। এই যে দৈন, অন্য গুরুদেবের নেই, আমারও নেই। কেন? আমি তো সেইভাবে তৈরি হয়ে আসিনি, সেই সঙ্গগুলো ততদিন আমি করতে পারিনি। তাই গুরুদেবের এই যে দৈন, এইটাই আমার হৃদয়ে জাগরিত, যে তিনি ছোট বড় কিছু বিচার করতেন না। কেউ প্রণাম করলে দেখেই তিনি এখানে বসে বসে তাকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। প্রতিষ্ঠা বর্জন, তিনি একটা আচার্য বেদান্ত সমিতির, তখন আমরা সবাই মিলেছিলাম, তখন আমাদের পারফেক্ট সব জায়গায় সব মঠ সম্মান দিত। কি বলে? যে বামন গোস্বামী মহার হলো বাংলা ডিকশনারি। যত শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকগুলো তার হৃদয়ঙ্গম। কোন পৃষ্ঠাতে কখন কিভাবে সব আহরণ করে হৃদয়ের মধ্যে রেখেছেন, মধুকরের মতো চাকে মধু ভর্তি করে। তখন আমাদের খুব অর্থাভাব, তখন পেট চালানো দায়। আমি তীর্থ মহারাজের কাছ থেকে শুনেছিলাম, যখন বৃন্দাবনে মথুরায় ছিলেন, বলল তখন ভিক্ষা করে উদর পূর্তি হতো, কিন্তু চাল আসতো না, আটা। মহারাজ বলতো, আরে এ তো বাঙালি, এর জন্যে 500 গ্রাম চাল কিনে আনিস। এখন আমাদের বহু হয়েছে। তবে নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ প্রাতঃ ভ্রমণ করে একবার বসতেন সকালে এসে, আর হরি কথা বলতেন। এক সময় বললেন, দেখো তোমাদের খুব কষ্ট হয় শীতকালে, দূর গ্রাম দূরান্তে যেতে হয়, তখন অভাব ছিল, এখন যেতে হবে না। আবার পরবর্তীকালে বলতেন, না সবাই যাবে, ভিক্ষের ছলে ওরা ভগবানকে ভুলে গেছে, ওই ভিক্ষার ছলে ওদের হরি কথা বলে আবার কৃষ্ণ উন্মুখ করবে। আর আজ থেকে 40 বছর আগে, 50-60 বছর আগে গুরুদেব যেতেন বাংলায় প্রচারে। তখন 1 হাঁটু কাদা, কোনো জায়গায় 1 হাঁটুর বেশি। এই শীতের মধ্যে প্রচার চলত, অনেক কষ্ট। শ্রীধর মহারাজ কাল বলছিলেন যে বাংলায় খুব কষ্ট করে আমি একবার গিয়েছি, কিন্তু এত কষ্ট হবে তো। এখন তো সব জায়গায় পাকা রাস্তা, প্রত্যেক বাড়িতে সিনেটারি পায়খানা। তখন পায়খানা ছিল না। মইপিট এক সমুদ্রের কাছে, সেখানে কাদা রাস্তা কি যেতে পারবে না। রায়দিঘি থেকে ভুটভুটি মোটর চালিত একটা নৌকো চলতো, তাতে বেলা 1টার সময়, আর নামতাম সন্ধ্যা 6টা কিংবা 7টার সময়। যেখানে এই পর্যন্ত কাদা, এই পর্যন্ত চলে গেল পা, মাথায় বসকা পেঁড়া। ছেলেরা পালিয়ে গেল, তীর্থ মহারাজ তার সেবা। সেই মাইক ব্যাটারি নিয়ে যেতে হতো, ওই ব্যাটারি নিয়ে মাইক নিয়ে ওপরে তুলে দিত সত্যের বেটি। এই সেবা গুরুদেবের কৃপা যে সেই সব জায়গায় উন্নত হয়ে গেছে। গুরুদেব যেতেন বিশেষ করে ওই খটির বাজার, তুলসী ঘাটা, এইসব জায়গা ভক্ত সমারোহ। এক সময় রাত্রে যাচ্ছে,
যে বিষ্ণুপুর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ওখানে মহা শ্মশান, আর ওর থেকে একটু আগে খটির বাজার, ওখানে গেছে। হঠাৎ দেখছে কতকগুলো লোক এসে ধরেছে আমাদের বাড়ি বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু গুরুদেব দেখছি এদের কথাবার্তা তো নাক দিয়ে হচ্ছে, আর পাগুলো সব উল্টা উল্টা। তো গুরুদেব তখন মনে করছে কারা, এ তো মনে মনে করছে তো ভূত প্রেত। বললে এসো, বলে এই শ্মশানের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিরাট প্যান্ডেল, ওখানে বিবাহ দিল। তারপরে উনি চলে যাবেন, সকাল হয়ে গেছে, ভক্ত বাড়ি গিয়েছে, বলল ওইখানটায় তো আজ বিবাহ দিয়ে এলাম। ভক্তরা বললো কি, ও তো শ্মশান, সকালবেলা সবাই বাইরে দেখো, অনেক কিছু নেই। গুরুদেব ভূতের বিয়েও দিয়েছিলেন। তার যে অসীম করুণা, আমাদের মতো হতভাগ্যের সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এই হরি ভজনে প্রবৃত্তি করেছে, সেইটাই আমাদের জীবন ধন্যাতি ধন্য। আরো গুরুদেবের মহিমা, কোনো সময় উৎসব হচ্ছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, গুরুদেব বলল যে এর মধ্যে জল পড়বে না, যেখানে বসে খাচ্ছে ওইখানে জল পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এগুলো গুরুদেবের মহান ঐশ্বর্য। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু গুরুদেবের ভক্তি বলে এগুলো প্রকট করেছে। গুরুদেবের হরিকথা এইরকম গম্ভীর নয়, ধীরে ধীরে মিষ্টি মধুর, আস্তে আস্তে। কেউ যদি প্রশ্ন করত, সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, একটা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিত। এক সময় আসামে তিনি গিয়েছেন এক ধনীর বাড়িতে। এক ধনীর বাড়িতে সেই ধনী বলল যে আমাদের 64 কোটি দেবতা, কেন আমরা কৃষ্ণ ভজন করব? এইটা যদি বলেন তাহলে আমরা সবাই দীক্ষা নিয়ে নেব। গুরুদেব বসে গেলেন, বসে তারপর একটা কাহিনী বলবো না, ছেড়ে দেব। বলছে কলিযুগের প্রারম্ভে 60,000 ঋষি নৈমিষারণ্যে বসে গেলেন, ওখানে যজ্ঞ হবে। তাহলে ঋষিরা আলোচনা করলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কে শ্রেষ্ঠ, তাকে নির্বাচন করতে হবে। তা ভৃগুমুনির সেইটাই অর্ডার হলো যে ভৃগুমুনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তুমি যাও। তো উনি চলে গেলেন কৈলাসে। কৈলাসে গিয়ে দূর থেকে বলছেন, আরে ইনি ভূত প্রেত সঙ্গে থাকে, এ আবার ভগবান, এ শ্রেষ্ঠ হবে কি করে? শুনে শিব তো ত্রিশূল নিয়ে তেড়ে এলো, বলল না, এ হলো না। ওখান থেকে চলে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মাকে শুনিয়ে শুনে বলল, আরে ইনি কি করে ভগবান, কি করে শ্রেষ্ঠ হবে? ইনি তো নিজের কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। ব্রহ্মা বলল, বেটা আমার পুত্র, আমাকে সম্মান প্রদর্শন করলি না, আমাকে তিরস্কার করছি, বলল এ হবে না। এইবার নারায়ণ যেখানে লক্ষ্মী দেবী পদ সংবাহন করছে, সেইখানে গিয়ে বুকে লাথি মারলেন। আর যখন লাথি মারলেন তখন উঠে বলল, প্রভু না জানি তোমার পায়ে কত ব্যথা লেগেছে, আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার কোমল সমপদ, তাই পদ সংবহন করছে। আর বলল, দেখো জগতের লোক এই হবে ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ, যার শ্রী যশ ঐশ্বর্য বীর্য সমগ্র, সেই হবে ভগবান। বাঞ্ছা কল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। হরে কৃষ্ণ। জোরে করে তালি দাও, তালি। হ্যাঁ, so since morning we are hearing unlimited glories and it's endless. I'm getting cursed because I have to stop everyone. Otherwise every speaker have, can speak 2-3 hours. But just to honor this tithi and to honor all respected speakers, I have to stop them.
this my, seva or my bad fortune. In the last, I would like to request the most senior amongst us, Pujyapad Bhaktivedanta Padna Maharaj, to please come on the stage here, if you can, please, and speak few words. Glorify. Maharaj, can you come here on the stage? Oh, it's okay if you can sit here. This is small dais. Okay. Whatever comfortable, yes. Uh, 8:15. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo mahabhajanaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namane Gaura Tvishe Namah. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulsi Debai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat Pranams, my Shraddha Pushpanjali, at the lotus feet of my most worshipable beloved Gurudev Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtotarashata Shri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, my Srila Prabhupada. Then I'm offering my same unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable beloved Siksha Gurudevs, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatarasata Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatarasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And on this blessed transcendental disappearance day, Tirobhav Maha Mahotsav Titi,
of our divine Acharya Dev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astatarasata Sri Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj. I offer my unlimited Dandavat pranams at his divine lotus feet. I offer my Dandavat pranams to all of the Vaishnavas, all of the Vaishnavis headed by Tridandi Sannyasi Gan in this most auspicious assembly. Only I'm going to speak very short because there's not so much time left. What I wanted to convey, everyone heard many, many glorifications of Srila Vaman Goswami Maharaj today, and from so many highly qualified Vaishnavas who have very deep sambandha with him. And in my case, I wanted to express how when I came to the lotus feet of my Siksha Guru, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, this was in 1988. And prior to that, I had the association of my other Siksha Guru, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. And from very young age, at the age of 18, I had the association of my beloved Guru Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. And when I came to Srila Narayan Goswami Maharaj and attended the first Parikrama, this was in 1994, first time I came on Braj Mandala Parikrama. And it was a very amazing experience. One of the things that stood out to me was the relationship that Srila Narayan Maharaj had with his own god brothers. There was one god brother there whose also disappearance day is today. And who is that? Nitya Lila Pravishtom Vishnupad Ashtatarasata Sri Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. I saw him for the first time. When? On the first day of Kartik, the disappearance day of Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. And he was sitting there in the temple room. I had never seen him before. And our Gurudev came, this was like 6 o'clock in the morning, and the program was going to begin. And when our Gurudev sat down next to him, then he told to all of us, there were many Western devotees there who had not seen this person before. So he introduced and he said, this is my god brother, Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. And he is senior to me. And I want that we can all hear his glorification of our Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. So he said, he looks very fierce. Don't be afraid of him. Actually, he is very soft, but he looks very fierce. So then Srila Trivikram Maharaj accepted the request, and he began to offer his Mangala Charana at the lotus feet of his Guru Maharaj. And before, practically speaking, before he could even begin speaking, he broke down weeping and weeping helplessly, like a child. And then he began to condemn himself, saying, I have never done any seva for my Guru Maharaj. I have always neglected. And he was crying and crying like this. That was my first experience with him. As the month went by, we saw that Srila Trivikram Maharaj
and our Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, were sitting together every day at various places. In those days we went throughout all of Braj Mandala. We didn't have all these temples at that time. And we stayed in different ashrams and so forth. And Srila Trivikram Maharaj, he would sometimes come, especially when we were at Rup Sanatan here in the temple room in the morning time. And sometimes he would arrive a little bit late, and our Gurudev, Srila Narayan Maharaj, would be going very high in his katha. Srila Trivikram Maharaj would sit down next to him, and he would be sitting with his head down, and then he would make like complaining a little bit. He would make some comment about how high Narayan Maharaj is going with his katha. And then Narayan Maharaj would talk back to him, and they would talk to one another like this. And then Srila Trivikram Maharaj sometimes would grab the microphone and he would say something, and Gurudev would grab the microphone back like this. So we were watching this and we were thinking, oh, this is a bit of a disturbance. We've come to hear from our Gurudev so many beautiful high kathas of Radha and Krishna's pastimes, which he's so unlimitedly qualified to give. But as the month went by, we began to see that Gurudev appreciated very much this input from Srila Trivikram Maharaj, and then he told all of us. He said, actually, Trivikram Maharaj is being the anchor. The anchor. It is necessary, because not everyone is so qualified to hear all of this. He is bringing us back to the basics. And when we would be in other places like Govardhan at the Dharmashala there, Srila Trivikram Maharaj, he would be giving class after the evening program, sitting a far distance on the stage, just a few devotees with him. And it was always very wonderful to watch how he was serving. On the Annakut festival day, we were at Modi Bhavan, and we came back after offering puja to Giriraj Govardhan and all the offerings of the Annakut. Then everyone carried it back, and then everyone after that began to accept the Mahaprasad. So all of us Westerners, we were sitting in a line up on a kind of like a long veranda. And we were sitting there and we were taking prasad. Srila Trivikram Maharaj came walking along with his cane, and he looked at all of us. And then he told us, "You are all completely wrong." And we said, "What? Why are we wrong, Maharaj?" He says, "You do not enjoy Mahaprasad. You serve Mahaprasad." And then he walked away. We were at Chirgat. One devotee came with a movie camera. In those days, that was really rare back then. And he was filming, and it had the little slide-out, screen. And he wanted to show Srila Trivikram Maharaj, who was sitting on a rock. Everyone is going back to the buses after the program. And "Oh, Maharaj, please have a look. Here's you on here." And he said, "Oh, we will be putting this onto online, and this will be seen all over the world. Everyone will see you." And he looked at that. He looked very disinterested. And then he said, "I want to die, unseen, unknown." And then he just got up and walked away. So many memories I have, because he came almost every single year. But just a couple days ago, I read one very beautiful exchange from the remembrances online, the bi-monthly remembrances that are up online for the Rays of the Harmonists.
And there it was being described by one of the disciples of Srila Vaman Maharaj that Srila Trivikram Maharaj was visiting, Srila Vaman Maharaj was visiting him. I don't remember the location, but anyway, Srila Trivikram Maharaj was speaking to him in an intimate manner, as they always had this relationship. And then he said to Srila Vaman Maharaj, I am very concerned because now I'm getting old, I'm nearing my final stages, and I'm concerned that there will be anyone there to help me in my old age, to assist me like this. Then Srila Vaman Maharaj told him, he says, no, don't be concerned. I will arrange everything, and if necessary, I will personally clean your stool and urine. Do not be worried about this. Srila Trivikram Maharaj began weeping as he was telling, actually he was recounting this story to another devotee, and he just began weeping. He said, Srila Vaman Maharaj was not just saying this. This was fact. He was ready to do that for his godbrother. When Srila Narayan Maharaj came back from his Western tour, and he came to one of the mutts, then Srila Vaman Maharaj told, I want that you decorate his room very nicely. He is returning from the West. And also, you decorate my room. Because if he sees that his room is decorated and my room is not decorated, he will not accept this. So then Srila Vaman Maharaj said, first Thakurji Seva, then Vaishnav Seva, then my Seva, like this. There are so many extraordinary, valuable exchanges that are in the book just mentioned by Siddhanti Maharaj, which I received a gift copy the other day. I'm going to relish reading that in the coming days and weeks, of the letters of Srila Vaman Maharaj. But this is a great wealth. It is the greatest wealth to see the reciprocation between exalted, pure Vaishnavas, because they have no envy in their heart. I'll tell one more last exchange that I remember, and then I complete my offering. Bhakti, there is one great exalted disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur named Nitya Leela Pravishta Srila Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj. I was not fortunate to have his darshan, but my godbrother, Sriman Pran Kishore Prabhu, in 1985, he attended the Parikrama, the Braj Mandala Parikrama, with our other brother Uddhav Prabhu from America. They were the only two Westerners on that Parikrama in 1985. And when he came back to America, he told me, he said, you know, on this Parikrama, there was one Vaishnav personality who, every time you looked at him, he had tears in his eyes. He was always chanting throughout the whole month, Radhe, 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 rolling in the dust. And I was very amazed by this personality. So that's the first time I heard about him. But in all these years, I've heard about him many times. And how Gurudev also referred to him as being one of the practically only other Vaishnavas, aside from himself and his Guru Maharaj, meaning Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, that Bhakti Jivan Janardhan Maharaj was one of the only other Vaishnavas who used to speak like me, Srila Narayan Maharaj said. Yes, exalted. Because pure Rupanuga bhajan. So once Srila Vaman Maharaj was visiting his mutt in Kharagpur, and at that time a disciple of Srila Vaman Goswami Maharaj came to see him,
And he had his wife along with him, he was newly married to his wife. And he had brought her to Srila Vaman Maharaj to also receive Harinam and Diksha from him. So then Srila Vaman Maharaj said, "Oh, this is very good. You want to chant Harinam? Very good. Yes. I want that you will go to Srila Bhakti Jivan Janardhan Maharaj and you will accept from him." So then they were surprised, but they said, "Okay, we follow your instruction." And then they went to the room of Bhakti Jivan Janardhan Maharaj and they told him that Srila Vaman Maharaj has sent us here, that we should receive, that I should receive, the lady, the Diksha Mantra and Harinam from your holiness. And then Srila Janardhan Maharaj said, he says, "Oh, does Srila Vaman Maharaj think that there is any difference between us? Does he not think that this is his mat also? Does he not think that if he initiates any disciple, they are also my disciple? Oh, you go back. You go back to him. Because it is better that if the husband and the wife both receive initiation from the same guru, this is better. This is much better." So they went back to Srila Vaman Goswami Maharaj, and Srila Janardhan Maharaj told him, "You tell him what I told." And then Srila Vaman Maharaj heard what Bhakti Jivan Janardhan Maharaj told like that. This is the oneness between the exalted pure Vaishnavas. There is no conception of I and mine. It does not exist in their heart. This is mine, not yours. I. No. So I was very fortunate in my life, to witness these kind of exchanges. And I considered that coming to the lotus feet of my Siksha Guru Srila Narayan Goswami Maharaj, this was a great treasure because I never knew of his two other godbrothers, Srila Vaman Goswami Maharaj and Srila Trivikram Goswami Maharaj. And I considered that my life was so blessed because these exalted pure Vaishnavas who worked together for 50, 60 years to hold the whole institution together, the preaching mission started by Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. They cooperated together. There was no envy. There was no difference between them. Even if someone tried to make or point out some difference, they would never accept that. So I feel on this most blessed day, in this month of Kartik, that on this disappearance day of Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj, that I'm so fortunate to be here in the association of all the exalted Vaishnavas. Yeah. One more. Yes. We want to hear one more memory. It's so nectarian. Just one more memory. One more memory. Okay. I'll tell one more. Srila Vaman Goswami Maharaj was giving a lecture, and there was a big crowd of devotees. Maybe you heard this one today, maybe someone told it, I don't know, but I'm telling it again if that's the case. So while he was about to begin his speaking, in that assembly, he was sitting up on a stage, a cobra snake, very big cobra snake, came and slithered up and placed himself directly in front of him. And all the people in the audience, they were very, very frightened and concerned, and they began to move here and there. But Srila Vaman Goswami Maharaj said, because the cobra, he just sat there, with his head up, and his, what do you call it? The side, the cheeks came out. But he simply sat there, directly looking at Srila Vaman Maharaj. And then Srila Vaman Maharaj told everyone, he said, don't
don't be frightened. This jiva in this body has come here to also hear Hari Katha. So, do not be frightened. Everyone be peaceful, calm down. And so everybody gradually calmed down. And the snake simply sat there, listened to the Hari Katha, and from time to time he would move from side to side. But he was completely fixed. And after about 15 minutes, then he left the stage. Srila Vaman Goswami Maharaj said, this jiva, we don't know. That probably he's a sadhak from previous life. Or it may also be that Ananta Dev himself has come here in this form to hear Hari Katha. So Gaur Pramanande Hari Hari Bol Srila Vaman Goswami Maharaj ki jai. Srila Trivikram Goswami Maharaj ki jai. Shri Braj Mandala Parikrama ki jai. Parikrama Kari Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Pramanande Hari Hari Bol. जय पूज्यपाद पद्मा महाराज जी की। I've just been requested to speak one or two memories, so please bear with me and please forgive me. I'll probably be the last person speaking, so you can focus all of your disgruntledness upon me. Taking any more time. Guruve Gora Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. I never received the opportunity to meet Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj personally, but in 1996, around the time of Gaur Purnima, I went to see Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj in Navadvip. One boy brought us from ISKCON over the Ganga, and there he was sitting on the end of the veranda where he would sit, and we went to listen to him, and then afterward everyone said, oh, you have to offer pranam at that door. The door was open, and inside was Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. So we offered pranam and saw him sitting there chanting. But our Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he told that how intimate and close were their hearts. Two bodies, but one soul. So we should understand that there is no difference between these two personalities, but there is a speciality as well. And what is that speciality? Our Srila Gurudev saw Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj as his Shiksha Guru. So this is also showing the greatness of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj. Now, the speciality among thousands and millions of amazing specialities of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj is his great humility. Today I was reading one amazing memory by one Bhaktivedanta Tapasvi Maharaj, his disciple, who asked, oh Guru Maharaj, we have two Param Gurudevs. One is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and one is Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj did not accept that. He said, no, you only have one Param Gurudev. He said, but you received Harinam from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. So also he is our Param Gurudev. And he said, I only ever see that my Gurudev is Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. He told that one time they were at the printing press. Dandavat Maharaj. One time they were at the printing press, and our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj said, oh Guru Bhai. And so Pujapad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj was looking, oh, where is the Guru Bhai of my Gurudev? And he was looking, which Guru Bhai are you referring to? And he said, I'm referring to you. Because you're also a disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. At that time, Pujapad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, he began weeping and weeping with his head in his hands. You're going to treat me as your Guru Bhai, so you're not going to give me your full mercy. Because when you treat someone as your Guru Bhai, it's a different relationship. He began weeping and crying. Just as Chaitanya Mahaprabhu gave Raghunath Das Goswami unto the care of Swarup Damodar Goswami. And he became known as Swaruper Raghu, the Raghu of Swarup Damodar Goswami. In the same way, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada gave this
Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj into the care of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. And he accepted him as his heart and soul. And it was a mutual relationship. So, Pujapad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, unlike most these days, we like to say, oh, I am a disciple of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. You know, I came in 1974. Do you know how senior I am? We have these kind of moods. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj didn't jump on this idea, I am the disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, therefore I am more senior to you. His mood was such, very grave and very deep. I want to refer to one thing because it is often misquoted. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj said, we should see everything and hear everything but never speak anything. Dekibe, shunibe, bolibo na. Don't say anything. Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj explained what he meant. We should understand that Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj had a very close relationship with him. They served our Param Gurudev together, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. He said, why did Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj tell this? Many devotees think that it means that, oh, if someone is going against the teachings of my Gurudev, I should remain quiet. Our Gurudev said, who remains quiet is no more than an impotent eunuch. If they do not speak up, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj said, this is the primary duty of the disciple, to defend the teachings of their Gurudev with strong Tattva Siddhanta and argument. So when he said this, Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj explained that why did he say this? He said in the past, people used to respect the senior Vaishnavas. They would respect and listen to authority. If the senior Vaishnava was speaking, all would be quiet and honor them. But now even one's own disciples will not listen and will go against their own guru. So what is the use of saying anything or giving any instruction? Just rejection will be there. So better to remain silent. That's why he said, Dekibe, Shunibe, Bolibo na. Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj explained this. That is not a good thing. We should be in a state where we are ready to receive the discipline inflicted upon us by Gurudev at all times. Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, he had this kind of mood of deep nishta in the lotus feet of his Gurudev, that he would accept whatever his Gurudev told him. And he was like Hanuman for his Gurudev. He would do any seva at any time, directly from the mouth of his Gurudev. As his Gurudev was speaking during Navadvip Parikrama with thousands of people asking questions, he was dictating to Srila Vaman Goswami Maharaj, who would write it and immediately bring it to the printing press. How much dedication did he have in the lotus feet of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj? I also want to mention Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj because I had many interactions with him. As Pujapad Padmanabha Maharaj told, actually in 1996 some devotees were telling us his mood is different from our Gurudev. We should not listen to him. But Gurudev told us, like Maharaj said, he looks mean, but actually he is very sweet and very soft. You should hear from him, you can learn so much. So I rejected what the others told and I went and sat in front of Pujapad Trivikram Maharaj, who reminded me of our Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada because of his very strong and bold approach. But whenever our Gurudev would speak about Srimati Radhika, Pujapad Trivikram Maharaj would kind of look at him funny and question. You know, you're speaking about Anyabhilashita Shunyam, but according to the definition of this verse, Chandravali has the greatest love for Krishna. Baba, Gurudev would get like fire, like this. And then he would say, oh, you should tell the name of Srimati Radhika. Trivikram Maharaj, why should I tell the name of Radhika? Gurudev said, we have already defeated you. Even Krishna becomes confused remembering the name of Srimati Radhika. Pujapad Trivikram Maharaj, Gurudev told him, oh, you are like Bhishma Dev, you should lie down on your bed of arrows. And then he said, you should tell the name of Radhika, tell the name of Radha. And he said, why should I tell the name of Radha? Gurudev, oh, look, he told the name of Radha, Hari Bol, Hari Bol. And then this conversation continued. We went to Ramghat. And
And there, Srila Tripurkara Maharaj and Gurudev were debating back and forth. And then all of the devotees sat for prasadam. And I followed Srila Gurudev and Srila Tripurkara Maharaj to Jamuna for Achman. And there Srila Tripurkara Maharaj kept saying, yes, but Chandravali's love is more because she never creates any difficulty for Krishna. Oh, you know nothing, Gurudev would say. Srimati Radhika's love is the topmost. And then at a certain point, he was taking Achman, and Gurudev said to him, anyhow, all of them came here to hear me speak, not you. So there. And Gurudev just turned and walked away with the devotees. Tripurkara Maharaj was laughing and shaking his head. And I thought, oh, they're playing a game. They're playing a game. And then next we went to Biharvan. And there Srila Tripurkara Maharaj was singing Radhe Jai Jai Madhava Dayate Shri Radha Krishna Padakamalemana with tears in his eyes, crying while chanting the name of Srimati Radhika. And then I thought, oh, he's only adding some spice so that Gurudev would become very strong and glorify Srimati Radhika more and more. One time we came in Shri Keshivji Gaudiya Math, and Srila Tripurkara Maharaj had a way of stopping people from going anywhere. He would call him in his room, and he had all these little plastic bags full of Mahaprasad from who knows where. And he would say, come here, and he would give him Mahaprasad. And then he would start asking questions. Interesting questions like, why do you want to love Krishna? And we would answer, because he's beautiful. That's for you. Why do you want to love Krishna? Because he's wonderful, because he's great, because he's sweet. It's not enough. And then the answer came, because Gurudev told us to. And he would say, what if he is wrong? And then he looked at me, why do you want to love Krishna? I said, I don't know, Maharaj, please tell me. He said, because it is your nature. And I said, okay. Like this. So he was very strong. One time there was a drama that was going on. One Vaishnava was playing the role of Raghunath Das Goswami. And the drama was excellently done. All were weeping and crying. And after the drama, the one who was playing Raghunath Das Goswami kept playing the role of Raghunath Das Goswami. So everyone was appreciating and saying so many good things. But Srila Tripurkara Maharaj said, very nice drama, but one thing you should remember. You are not Raghunath Das Goswami. He didn't like any pretense. He didn't like anything which was not true or real. Especially he would call us out for the pretense of being a manjari when we're not. He said, if I told you right now that Krishna was lying in the dust of Braj, dying in separation from the gopis, what difference would it make to you? How would it change your life? Would anything change? Would it matter to you at all? But if I told you just now that your wife was hit by a bus, you would run crying, ah, like this. So Tripurkara Maharaj would bring our feet back down to earth. He would allow us to hear beautiful, sweet Hari Katha, but he didn't like us to pretend. But he was also so soft, so full of affection, so sweet and so kind and wonderful. And I just remember him on this day. Also Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, our Srila Gurudev, for many years used to say, I also want to leave on this day. So when this day was coming, we would all be afraid, especially in the year 2010, everyone was feeling like, shaking like this. Because Gurudev said, I also want to leave when they left on the same day. So on this day, the disappearance anniversary of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Trivakam Goswami Maharaj, who are non-different from the heart of my Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. I pray in the dust of their lotus feet that may they also awaken within my heart and all of our hearts nishta, firm conviction in the lotus feet of Sri Gurudev, and also desire and eagerness to embark on the path of bhajan. Srila Gurudev ki jai, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj ki jai, Bhaktivedanta Trivakam Goswami Maharaj ki jai. Hare Krishna. Om Agganutimiranthasya Jnananjana Shalakaya Chakshun Militam Jeno
तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंगाली ज़्यादा ना हिंदी भाषी ज़्यादा? अच्छा, सबसे पहले उलूध्वनि किधर हो रहा है? देखिए, उधर ना इधर। तो बांग्ला ज़्यादा है, इधर हिंदी भाषी है सब। ठीक है। सबसे पहले मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी गुरुपाद पद्म चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनको वही तो की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा हूँ। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरु नित्यलीला पुरुष नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला पुरुष त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और नित्यलीला पुरुष भक्ति वेदांत पर्यटक गोस्वामी महाराज और अन्य सकल शिक्षा गुरुवृंद और उपस्थित सभा में जिन्ना साधु सन्यासी वैष्णव बिंदो और हरि कथा पिपासु सकल भक्तबिंद मातृबिंदा सब लोग के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और यथायथ। बहुत आनंद की बात है, ये दामोदर मास और इतना साधु सन्यासी एकत्रित साधु गुरु वैष्णव का दर्शन जगत का कल्याण होता है। सबसे बड़ा बात है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन ये दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो कितना बड़ी बात है जे वैष्णव और नाम संकीर्तन ये दोनों श्रेष्ठ शीघ्र मिलता है भगवान गोविंद को। तो साधु गुरु वैष्णव ये भवसिंधु पार करने के लिए एकमात्र उपाय है ये वैष्णव संग साधु संग। ये जो सभा है, ये वैष्णव लोग हैं, गुरु वर्ग है जो चित्रपट में वो मेरा आराध्य गुरुपाद पद में भी है। ये जो सभा दर्शन है ना, आप सब लोग जब घर में जाएंगे तो हर दिन ये प्रणाम करना, ये चित्रपट हृदय में धारण कर लेना, ये बहुत बढ़िया मंगल है। सुबह शाम को यदि आप लोग ये सभा का प्रणाम करेगा, चिंता करेगा, तो आप लोग का कल्याण हो जा। वैष्णव स्मरण यदि केउ गृहे बसी करे तो सद्य से जीवन मुक्त सेवा रहु दूर। घरे बसे यदि वैष्णव के स्मरण करा है, मने मने यदि प्रणाम करा है, এই যে रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी इत्यादि তাদের যে সমাধি মন্দিরগুলো আছে তাদের দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই, কিন্তু আমরা সেই সমাধি মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করার সুযোগ পাচ্ছি। এটি যদি বাড়িতে সকালবেলা প্রাতকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠে যদি আমরা এগুলো মনে মনে প্রণাম করি তাতে আমাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। मेरा गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी गुरु महाराज के आज तिरुभाव तिथि। ये तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में समस्त वैष्णव बिंद हरि कथा कर रहे हैं। आप लोग सब
गुरु जी का अतिमूर्त चरित्र सुबह से शाम तक हो रहा है ना? हाँ, सुबह भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। हाँ, वहाँ पर भी वहाँ 300-400 भक्त लोग प्रसाद पाया गोपीनाथ में। ऐसा सारा भारत में जहाँ जहाँ पर हमारा मंदिर है, हाँ, हर स्थान में हो रहा है गुरु जी का महिमा कीर्तन। हाँ, सारा पृथ्वी में हो रहा है गुरु जी का गुरु कीर्तन। हाँ, सब लोग गुरु जी का वंदना कर रहे हैं। गुरु जी परम वैष्णव थे, सब लोग जानते हैं गुरु जी का महिमा, सब सुना है आप लोग। हाँ, गुरु जी परम वैष्णव थे। अनुगत्य धर्मो कैसे होना चाहिए गुरु जी को सिखा दिया। एक समय का बात है, मैं जब एक गोपीनाथ गौड़िया में रहते थे, और ठीक उसी समय गुरुजी कलकत्ता विनोद बिहारी गौड़िया मठ में ज़्यादा टाइम रहते थे। तो बहुत दिन बाद गुरुजी के पास गया। हम लोग तो ब्रह्मचारी है ना, तो कोई 10, 20, 5 रुपया सब पोना में देते हैं, तो हम लोग क्या करेगा वो रुपया। तो ये कट करके 6,000 रुपया हुआ। 6,000 रुपया हुआ। जब गुरुजी के पास गया परिक्रमा में वृंदावन नवद्वीप धाम, तो 6,000 रुपया गुरुजी के पास दे दिया। तो गुरुजी बोला इतना पैसा कहाँ मिला ना गुरुजी, ये पुनामी लोग 2-5 रुपया दिया तो मेरा पास इतना हो गया। तो आपका तो हर समय दर्शन नहीं मिलता है, आप बहुत दूर में है, मैं वृंदावन, आप इधर रहते हैं, इसीलिए आपका सेवा में। तो गुरुदेव जी ले लिया। लेकिन जब परिक्रमा खत्म करके जब लौट आया इधर आने के लिए, गुरुजी के पास गया, प्रणाम किया, तो गुरुजी और सेवक के बोल दिया, ठीक मन में है कि मैं कितना रुपया दिया, तो मैं दिया 6,000 रुपया, तो गुरुजी मेरा दे दिया 12,000 रुपया। तो मेरा तो आग में आंसू आ गया। गुरुजी ये क्या बात है? मेरा सेवा कैसे होगा? ये नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। तो गुरुजी बोला देखो एक बात सुनो, तुम्हारा साथ मेरा संबंध कोई रुपया के विनिमय नहीं है। तुम जहां पर रहो वहां का जो इंचार्ज है ये उनको हाथ में दे दो, मेरा देना जरूरत नहीं है, उनको हाथ में दे दो। तो तुम्हारा अनुगत्य हो जाएगा। मेरा हाथ देना जे सेवा होगा ऐसा नहीं है। जहां पर रहो वो मेरा प्रतिनिधि होकर जानना चाहिए, मेरा प्रतिनिधि, मैं उनका इंचार्ज करके वो मठ का सेवा पूजा करने के लिए दायित्व तो दिया। तो सेवक जहां पर रहेंगे उनको गार्जियन हिसाब से उनको अनुगत्य करना चाहिए। तो ये पूर्णमी जो होगा, जब 10 रुपया कोई देता है तो इंचार्ज के हाथ में दे देना। मेरा जरूरत नहीं है। तुमरा एक साथ मिल कर सब हरि भजन करो, सब लोग मिले मिशे रहो, वो मेरा आनंद होगा। सबसे बढ़िया बात है कि माथा ठंडा रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, तब तो कल्याण होगा। आज धैर्य सह्य रहना चाहिए। एक बात बोल करके मैं छोड़ देगा। एक समय का बात है, गुरुजी के महिमा सुनिए। ठाकुर नगर 24 परगना है, वहां पर गुरुजी एक धर्म सभा में थे। तो उसी समय गुरुजी वो हुगली जिला जो चूचूड़ा मठ
हमारा सबसे गौड़ीय वेदांत समिति पहले मठ है ना, चुचुड़ा मठ, उदाहरण गौड़ीय मठ चुचुड़ा। वहाँ पर पेश का बहुत काम था, तो धर्म सभा से वो रात में ही आना चाहिए। तो वो लोग देखे कम से कम 10 बज गया, कैसे आएंगे, बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन वो बारिश का टाइम, हाँ, और खूब अंधेरा और कुहासा हो गया, रास्ता बहुत अंधा, तो कैसे आएंगे स्टेशन में, बहुत अंधा। तो तुरंत देखा जाए एक 15-16 वर्ष का उम्र एक लड़का, तो हैचक जानते हैं तो आप लोग, हैचक ग्राम में पहले वो विवाह शादी के समय वो हैचक जलाता है, जहाँ पर लाइट नहीं, बिजली नहीं था, वहाँ पर वो हैचक लाइट व्यवहार करते थे। वो हैचक लाइट लेकर के वो गुरुजी के पास चले आया, बहुत अंधा, रास्ता नहीं देख पाते हैं, तो एक हैचक लाइट लेकर के वहाँ पर चला आया। तो कहाँ जाएंगे आप? न स्टेशन में, चलिए चलिए हम भी स्टेशन जाएंगे। तो स्टेशन जब पहुँच गया तो देखा वहाँ पर, जब वहाँ पर तो बिजली है स्टेशन में, जब देखा पीछे और नहीं है, वो कहाँ पर अंतर्धान हो गया। अच्छा, वहाँ से जो ट्रेन पकड़ करके वो नोईहाटी नाम एक स्टेशन है, वहाँ पर आ गया। और नोईहाटी से वो गंगा नदी पार करके आना पड़ेगा वो चुचुड़ा मठ में। लेकिन वो भी रात 11 बज गया, वहाँ पर कोई नाव टाव नहीं, सब वो इधर अच्छा नहीं था, मौसम अच्छा थे नहीं, तो नाव नहीं। लेकिन वहाँ पर बहुत आदमी वो पार आने के लिए वहाँ पर रोका घाट में, लेकिन नाव एक नहीं है। गुरुजी जब वो घाट में पहुंचाया तब एक नाव लेकर, छोटा सा नाव लेकर एक वो नाव वाला वहां पर पहुंच गया। बोले आओ आओ साधु बाबा, इधर आओ इधर आओ। तो गुरुजी जब वो नाव में उठा तो तुरंत और जब सब यात्री लोग आया, वो उड़ने के लिए आया। बोले नहीं 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 नहीं, ये मेरा नाव नहीं, 1-2 जा सकता है, ये जीरो नाव है, आप लोग के लेने के लिए नहीं आया, ये साधु बाबा के लेने के लिए आया। तो गुरुजी और गुरुजी के साथ सेवक थे, उनको लेकर के तुरंत पुल्ली पार कर दिया। जब पुल्ली पार के आया तो गुरुजी वो सेवक के बोला, सुनो ये तो चाराना, उसी समय तो चाराना भाड़ा है ना, तुम 10 रुपया दे दो इनको, कम से कम 10 रुपया देना चाहिए, इतना उपकार कर दिया मेरा। वो 10 रुपया जब पकड़ से बेर करने के लिए तैयार है, अब देखा जो नाव भी नहीं है, नाव वाला भी नहीं है वहां पर, तो एक काम कर दिया। तो कितना भगवान के अपना है गुरुजी, जो भगवान ऐसे काम करते हैं, गो भगवान गुरुजी का। तो गुरुजी के लाखों तो गुरुजी का महिमा है। और ये सब पंडित आदमी है, वैष्णव लोग, सब लोग जानते हैं, आप लोग को सुना भी है। रात ज्यादा हो गया, मैं यहाँ पर रखते, आप सब लोग कृपा करिए, गुरुजी के चरण में भक्ति अनुराग लगे, गुरुजी के चरण सेवा हर टाइम यही कर सकते हैं, यही आशीर्वाद सब लोग दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत देर हो गई, लेकिन आनंद बहुत आया कि नहीं आया? इतने हरि कथा श्रवण किया। श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज, श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज और श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, एक की महिमा आरंभ करो तो तीनों की एक साथ हो जाती है। हाँ, इतनी महिमा श्रवण किया, हाँ हमारी परिक्रमा सफल है। इतने श्रेष्ठ वैष्णव के गुणगान श्रवण करने से
नाम मात्र वो तिथि, परंतु संपूर्ण परिक्रमा ही हमारी सफल है। इसलिए अभी अधिक समय न लेकर अभी आरती होगी। और कल भी एक विशेष तिथि है, श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की भी तिथि। और कल सुबह से ही हम लोग पुष्पांजलि महाराज लोगों के मुख से श्रवण करेंगे। टुमारो इज अगेन अ वेरी 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 ऑस्पिशियस, the messenger of Krishna, the messenger of Radharani, who spreaded the length and breadth of the entire universe, Krishna consciousness, His divine grace, Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. And tomorrow, just like today, tomorrow also again in the morning, we're going to hear from so many senior Vaishnavas, the disciples of Srila Prabhupada, hearing so many glories, and also in the evening session, noon session and the evening session. So thank you so much for cooperation and for your tolerance. Hare Krishna. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Aarti. Pujari Prabhu Aarti. Hare Krishna. Hare Krishna. बोलो शशिनंदन गौर हरि की, बोलो राधा रानी की जय। जय गोरा चाँदे आरती को शोभा, जय जय गोरा चाँदे आरती को आर जानवी तटवन जगमन भाजा नदी तटवन जगमन दक्षिण निताय चाँद बामे गदाधर, दक्षिण निताय चाँद बामे गदाधर, निकटुआ दैत श्रीनिवास सत्रधर, निकटुआ दैत बसिया चुन गोरा चाँद रत्न सिंहासन, गोरा चाँद रत्न सिंहासन, आरती करण ब्रह्मा आदि गगन, आरती करण ब्रह्मा आदि देवगण, आरती करे देवगण। আমার গৌরাঙ্গর আরতি কালে দেবগান আরতি করে, গৌরাঙ্গর আরতি কালে দেবগান। তারা হরি বল হরি বল হরি বল বলে দেবগান আরতি করে, হরি বল বলে দেবগান হরি বল 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 হরি। নর হরি আদি করি চামের ভুলাই, নর হরি আদি করি সঞ্জয় মুকুন্দ বাসে ঘোষে আদি গায়, সঞ্জয় মুকুন্দ বাসে শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করে তাল, শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করে, শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করে তাল, মধুরা মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল, মধুরা মৃদঙ্গ বাজে আজি মধুর 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 বাজে, মধুর মধুর আজি শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে, মধুর 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 বাজে, শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে মধুর মধুর। হই শঙ্খ ঘন্টা হল কর তাল মধুর 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 বাজে, শঙ্খ ঘন্টা হল কর তাল মধুর মধুর। হরি বল 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 হরি। বহুপতি চন্দ্রজিনী বদন উজ্জ্বল, বহুপতি চন্দ্রজিনী গলা দশে বনমালা কর ঝলমন, গলা দশে
শিব সুত নারদ প্রেম গদ গদ শিব সুত নারদ প্রেম গদ ঠাকুর ভকতি বিন গদকে গোরার সম্পদ ভকতি বিন গদকে জয় জয় রাধা কৃষ্ণ যুগলা মেলা জয় জয় রাধা কৃষ্ণ আরতি কর ললি তাদের সতীগান আরতি কর ললি আহা মদনা মহন রূপ কি হঙ্গ সুন্দর মদনা মহন রূপ আজ পীতাম্বর সুখী পুত্র চূড়া মনোহর পীতাম্বর সুখী পুত্র ললিত মাধব বন বিশ্বভানু কন্যা ললিত মাধব বন আহা নীলাবসনা গৌরীর গুণ ধন্যা নীলাবসনা গৌরী নানাবিধ অলঙ্কার কর ঝলমল নানাবিধ অলঙ্কার হরি মন বিমোহন গগন উজ্জ্বল হরি মন বিমোহন বিশাখাদি সখী গণ নানা রাজগার বিশাখাদি সখী গণ প্রিয় নরম সখী যত চামর ভোলায় প্রিয় নরম সখী যত শ্রীরাধা মাধব পদ সরসী জয় আসে শ্রীরাধা মাধব পদ ঠাকুর ভকতি দিন বসতি পদ সুখে ভাসে ভকতি দিন বসতি বলে রাধা রানী কি গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে মাধব গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে মাধব গোবিন্দ রাধে মাধব গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে মাধব গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে মাধব গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে মাধব গোবিন্দ রাধে মাধব গোপাল রাধে শ্রী রাধে গোপাল ভজন শ্রী রাধে গোপাল ভজন শ্রী রাধে জয় জয় রাধে শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে জয় জয় রাধে শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে শ্রী রাধে গোপাল ভজন শ্রী রাধে গোপাল ভজন জয় রাধে 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 বলো রাধে 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 জয় রাধে 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 জয় রাধে 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 এই শ্রী রাধে গোপাল ভজন শ্রী রাধে গোপাল ভজন গোপাল 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 গোপালা গোপাল 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 ও হো গোপাল 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 গোপালা গোপাল 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 গোপালা গোপাল 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 হত শ্রী রাধে গোপাল ভজন শ্রী রাধে গোপাল ভজন बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे श्रीपद हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चलो राम हरे राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radhe Radhe Tali bajate bolo Tali bajate bolo Radhe Radhe Haath tule bolo Radhe 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 Radhe